Kasnimo. Alo. Test. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kasnimo ljudi, kasnimo. Izvinjavam se ljudi, malo sam prespao. Tek ustao sam prije, pa jedno 7 minuta. I to jedva sam ustao, svega mi. Dobrodošli na live stream ljudi. Kasnim, ali opravdano kasnim, nisam fakat mogao zaspat. Zaspao sam u 8 jutros, ja ne znam. Ljudi, ja sam ležao, nema ništa gore nego 2 sata ležat. Znači samo ležat sa zaklopljenim očima i ne možeš zaspat. Nema ništa gore. Još sam imao i paralizu sna jutros, jebote, ono. Unlucky night, iskreno. Ustao sam tek, u 8 sam zaspao jutros, ono. Noć me sjebala skroz. 120 ljudi je već tu, respekt za sve. Izvinite što kasnim do mene. Mislim, i nije toliko do mene. Malo me sjebalo sinoć što sam odspavao 2 sata. I zato nisam mogao jutro zaspat, bože. Evo ga, najlup je noko nekog. Sakija je noko. Najlup je noko Sakija, ljudi. Idemo u full screen. Pratimo situaciju. 15. smo, ali čekaj da pomjerim. Najlup je uzeo već 1 kill ekstra. Samo da pomjerim ovo dole da vidite koji smo, šta smo. 155 ljudi je već tu. Idemo. Gdje si explode, brate? Ja jedva gledam ljudi, svega mi. Znate, spavao sam 5 sati, nisam ni 5 sati spavao. Još sam se probudio. Kakav? Jeste vidjeli ovaj nade? Kao ozid da se odbije dole na njih. Ali overpickers eliminated. Respekt. Ljudi, izvinjavam se još jednom što kasnim, stvarno, počeo je game prije 12 minuta. 12 minuta kasnim. Ali ono, idemo sad, velik hype. Svi su živi iz našeg tima, mislim da je već zona u faza 2 zatvara. Dobro je. Sad ćemo vidjeti gdje su naši, gdje rotiraju. Pazite, 15. smo, ali blizu smo mi tu 11. mjesta. Realno, kad bi sad vinali game, skočili bi na 11. I onda s 11. je lako, jer pazite ovo, od 8. do 11. u 2 pojena tu su ljudi. Lukaruk skube krešaju Danava ove. Izgleda Danava taman ide sa ovog compounda. Ok, neće biti fajta ovdje. Ekstra, ali zona nije uopšte na njih ovoj strani. Moraju opet rotirati to instant. Pozdrav Vesela, pozdrav Pero, sajke. Čekajte, Streamlabs da upalim, nije upaljen Streamlabs, možda neko. Razumijete, 200 ljudi je već tu, respekt braćo moja. Zadnji dan pratimo, zadnjih 5 gameova. Nadamo se da nešto mogu učiniti, ne di me hvala na subscribe-u. Ako ste subarni, a nije meni izašlo vamo, to je zato što imate privatno stavljene onaj subscriber. I ne izlazite vam. Napravio sam sebi čaj, evo te. Pozdrav tebe, Ajnure, Arko, Mamko, Smaja. U najgorim slučaju imamo 20 eura, da. U najgorim slučaju ljudi da zadnjim ostanemo 20.000 eura će dobiti. Which is not bad, but prvo mjesto 600 kao ono. Poređenim s prvim mjestom. Jedan real. Evo prosao sam čaj sad. Pozdrav Belmine. Ajmo ljudi, imamo ovaj game sigurno. Prvo mjesto je milijoni $1,000. Ajde vidjet ćemo. Ne možete ljudi pored 2019. PGC kad su svi igrali PUBG i svi kupovali skinove. Ljudi sad ne kupuju skinove, deskontajte da neće toliko ići price od skinova. Neće ići u price pool. Nema, ko je kupio skin? Babo moj. Kao rotirao se, kakva je ovo rotacija? Da li vidi face? Ne vidi, okej. Mislim da je čak dobro. Imaju reach tu, lijepi. Izašao price pool. Bilo na 9. minuti. A već izašlo, ne, sorry. Nemoguće, brate, da toliko ljudi kupuju skinove. Tek PGC 2022. O, Kristijan, prva donacija na super chat, 2,5 eura. Respekt i to, lajkajte stream. Respekt, iskreno, za ovo, boga mi. Hvala ti puno, brate. Hvala ti puno.
Prva ljudi super chat donacija, jer sam upalio tek prije 2 dana to. Prije 2 dana sam upalio tek super chat, a streamao sam 3 godine na YouTube. Samo da nađem, gdje je to bilo ljudi? Na 9. minuti meča, jel? Aha. Na! Ja, prenosim ljudi pomoru, šta se desi? Je moguće da smo umrli? A daj malo se probudite, momci, jebo ga Titovići. Sad ćemo vratiti na YouTube-u, na YouTube-u je ono easy. Da vidimo fight. Sorry guys, lajkajte stream, evo vraćamo. Šta se desilo? Mislim nisi oni vjerovatno odmah specali, nego su prebacili ono late. Evo gledamo, da imamo šta se desilo. Pozdrav za 300 ljudi, zadnji dan ljudi. I već smo izgubili prvi game ono. Ovo je užas, boga mi. Evo da imamo šta se desilo tu. Ezee mrtvi ispušao. Ezee je, jebeni Ezee ih ispušao, ja ne mogu da vjerujem. Bože srč. Sam iz Ezee ispuša, jebate ti. Nek sad da vratim price pool. Neko rekao na 9. minuti gejma. Evo 9. minuta. Evo i 8. Mirza, nemoj to. Nije, imaju loš dan, hajde vidite. Aha, evo ga. Evo price pool ljudi. Prvo mjesto milion, what the fuck? What the fuck? Drugo mjesto 500.000. Jebote, milion. Prvo mjesto. Milion ljudi. Unreal. Unreal i unlucky za nas, iskreno. What the fuck, man. Sad je čak u 8. mjesto skočilo na 117.000. Jebote, ono, ajde da idemo na 9. mjesto. 9. mjesto možemo. Mislim da smo sad ono dobar game odigrali, mogli smo 9. mjesto. Realno. 9. mjesto 100.000 nije loše. Ali prvo i drugo ne može se porediti ni sa jednim. Ne može se porediti ni sa jednim, ne znam. Ezee pušaj pomoru. Kako je ovo moguće? Evo Ezee. Evo, sad su Ezovci pali. Čekaj. Šta sam ja vratio? Hoću da držim ovdje price pool da vam pokazujem. Još malo. Ovo ću držati ovako ljudi. Da je barem, tek koliko po 20k. Da je barem 10. mjesto. 10. mjesto. Nije loše ni 10, 84.000. 11, 85. 12. mjesto 67. 12. mjesto možemo easy uzeti. A već ovo gore je malo ono, zahtjevnije. 8. 12. easy, 8. zahtjevnije. Ajde da nastavimo pratiti. Ljudi, lajkajte stream, 300 ljudi je tu, 87 lajkova i dobio sam 6 maraka. Respekt za prvu super chat donaciju. Hvala ti, brate, Kristijane. Sergej isto donirao Marku, izvini što nisam vidio, brate. Tek sam sad vidio, boga mi. Hvala ti, brate, na Marku. I to super chat, ljudi, super chat, jesele. To je taj prvi na price pool. Twisted Minds, to su ti prošli Virtus Pro. Uglavnom, ono. Ok, ako oni vinaju, naši su, razumiješ. 17 su Kinezi. Samo da oni ne vinaju. Ok, oni su sad pali, jebote. Respekt.
Nek sam ga sa Saurus. Opusti se je, ono, prvi je game. Ima još 4 gema. Znači igraju se danas 3 Miramara izgleda, pošto čim starta i prvi Miramar igraju sam da... Ja sam zaboravio na Discordu ući jebot. Karlo! A jesi joj glupo gejma prvog? Ne mogu da vjerujem jebot. Bez veze. Ja konto rekao FaZe, FaZe je tu ispod njih, nema šanse da i FaZe puša. FaZe ih ispuša. Jebi ga loš. I gotovo. Ma ja, loš rič. Mogu se igraš šir kako hoće. Tare isto treba doći. Kako si ti? Ma bez veze. That everything matters today. So you're going to see a lot of fighting, a lot of third partying, a lot of teams looking to capitalize on opportunities. Meanwhile, Twisted Minds is the opposite. They're being quiet. 16. They've already got 3 kills, sure, but they are working. Znači ova 3 umrti tima. Dej, KDF i te. Znači navijamo da umru ova 3 tima, da mi možemo prestići. Ljudi, prize pool je nenormalan. Pazite ovo, jesi vidio prize pool? Jesi vidio prize pool, Karlo? Prvo mjesto milion, zadnje mjesto 33.000. Da su ostali na 15. 42. Prize pool je ono ekstra. Jebote, Navi je ljudi, Navi je u zoni od početka, oni su ovdje stali i nisu mrdnuli. Ali opet Twisted nisu bili u zoni, a živi su i dalje. Znači nije to nema toliko sreća u ulogu, nego skill jebeni. Ili oni baš imaju sreće, ajde. Kako je dobar čaj ljudi. Koji vam je najdraži čaj? Ja trenutno pijam od brusnice. Yahoo. Lajkajte stream ljudi. A gdje je malo price pušati? Menta. Meni je bila draga prije 10 godina. Treba im zona i dobar game. Definitivno. Jedan dobar game, sljedeći da nas hoće baciti, barem na, razumijete, na 13. mjesto, malo da nas samo pogura. Evo sad ovi se probudili, ovi 3 se sad bude. Jabuka cimet, jagoda vanilija. Imam jagodu vanilije, nisam ga ni otvorio. Moram ga probati, zašto si ti sad napisao Clipper to. Šumsko voće. Dobar je šumsko voće. Dobro je što su finale završile, realno, moramo biti, ono, zahvalni za finale. Prošli su za zadnju šansu. I to morali su vinati, jebeni game. Ostavljam, Bruno, ostavljam. Jedan hit, brate, uzmi Mku. Easy. Sve im je plaćeno, 3. Sve. Izgubili smo odmah prvi game, ljudi, ali ne odustajemo. Ima još nade za 10. mjesto. Ima. Ne možemo zadnji završiti na tabeli jebenoj, nema šansi. Sad će se oni potruditi, vjerujem. Skačenca, Ejk. Evo njihove skače. Ljudi, lajkajte stream, 370 vas je tu, ajmo na 200 lajkova, please. Znači mi puno, bogam. Evo, tis. Ljudi, easy rotacija rade. Alo. Tare skinja. Kasniš.
Kasta, nema veze. Jesi gledao kako su izginuli? Jesam. Jebote, jedva sam zaspao, u 8 jutro sam zaspao. Imao sam paralizu sna, ljudi. Ja sam zaspao u 3, znaš kako se sviđa kao mi. Trisu sam se. Ja ne znam ni kak sam zaspao, sam se ugasio. Pao sam nekako u knockout fazu od nekog. Respekt, brat. United tried to peek their head out, but it's going to be Navi that took some shots into him. Da, paša. Ako ostanu i zadnji dobit će 30.000. Ja ne mogu spavati, žuljaju ja pare. I nego ono je lagano zaspao, pazite, knockout. Kad znaš da imaš par miliona na računu. I šta je sad reći? Sad je reći da sljedeći game molimo dragog Allaha da nas uputi na pravi put. Ja toga neću moliti. Pardon. Kad si ide vjerovati lajci. Meanwhile, another knock onto EN. That's two in the back for the Freaks. The blue right on their tails. They have maybe just enough time to get that off, I think. And meanwhile, another headshot comes through into Alya onto Lash K. And Hikari is just going to be on res duty here potentially. I don't know if they're going to have enough time for Lash. Yeah, they're just going to have to... Karlo živi, da. Javlja nam se trenutno iz zatvora. Zato jes preko mobitela. Kako niste skontali da je zatvorni? Pustilo se mu malo interneta, dali su mu neki cell phone. Sad ste dali? Motorola. iPhone 4S. Da, bar. Smoke's utility going to be big, so E United. Respekt za Twisted, iskreno. Ali dobro, nema i puno riđa ovih drže. Evo ga Juka kvekik. 420 ljudi na streamu. Idemo ljudi, sad na 200 lajkova. 3, 2, 1, sad, like. I pozdravite Juku u chatu. Jesse Jusufe. My biggest question is, what the hell is TE gonna do? Because I don't know. It looks like they're just trying to prep their vehicles up, and it's just gonna be a matter of who can pick up the kills. It looks like they're just all going after him. It's a Okej, ne jaj više nikog. Znači imaju sad čitav ovaj rič. Respekt. Twisted razvalju i trebaju vinat. Iskreno, zaslužili su. Zaslužili su od ljudi da... Juka zadnje mjesto. Nikako ne ide. Nikako nije dobro svega. Not good. Evo ta glava ovi Rusi. O dva tima Ruska gore su top 5. Looks like they're trying to prep some type of vehicle fortification in front of them, and it's about the only option that they've got. Vehicles now are just going to go ahead and start to roll out. People should hear that engine shot's going to start coming out from Twisted Minds. Going to try to roll into it. Some shots do come out. Oh! What the fuck? Runs right into this one. He is outside the blue though. That's great. What the fuck? Twisted Minds gets eliminated. That was an insane push by Navi. Nikad jači push nisam u životu gledao. What the fuck? Take this. Alya has a knock here. Excuse me, there's two alive for Navi. Alya on the angle, still held back, and he has found a big knock. Now they should be able to get Uba up and running. Example out there as well. So even though they went out into the blue, took some knocks that way. Ooh, kickstart. That is nasty, right at the feet of Alya. Ovaj će din sve, ovo je easy game za Navi. Twisted malo su sjebali realno sad. And that gives enough time for Navi to try to reset, get into reposition, and now with 3 looking back into E United's 2. Those are championship moves from Navi right there to know that you need Prvi the meč. top team down in this circle to have any chance of winning the Prvi meč, ljudi.
A, i pokida ovaj game. Zaslužuju što je usrala zona na oko, jer ljudi su imali sad najjači push na svijetu. Najjači drive-by, iskreno. I gledaj ovaj se ko prca između molotova. Bravo. Yeah, just different. Respekt, brate, za ovo. Jebote, šta su i napravili na kraju? Jebot. Ljudi, ajmo lajkajte stream, ajmo na 300 lajkova. Dobar game za Navi, iskreno. Ovo je bilo insane. Bukvalno uzeo mi je riječ iz usta. Gdje je Sane? Zovite Saneta da komentariše s njom. Ljudi, molim vas, gledajte price pool koliki je. Prvo mjesto 1.000.000 dobija. Drugo mjesto 500.000. Mi za sad osvajamo $33.000. Ono, nije ni to malo, iskreno. Ali, ono, nećemo lagat sebe. Da bar hoćemo skočiti na 8. mjesto. 8. mjesto easy. Vjerujte. Imaju li Navi sad šanse, nisam vidio tabelu, imaju li šanse sad da budu top 2? Čekaj da otvorim li tabelu. Stats. Thank you, gentlemen. What a play by Navi and Twisted Minds. Just like me, never saw that pull up coming. They made a wonderful play. Jesu jebeni bodovi. I ovo je sa kvalifikacijama. Evo kako su naši izginuli, jebeno. In a competitive sense there to get a win at the end of the game, and like you said, Alia just absolutely huge, preventing that push from United while they were kind of. Ljudi, hvala vam na lajkovima, ljubim vas, brat. Tek smo startali 20 minuta, ali ono, već smo na 213 lajkova. Vanderi. Evo ćeš opet podijeliti kodove. Koliko? 400, ima jedan bundle i 3 pana. Ekstra. Bundle ćemo na kraju. Ali bundle je dobar neki. A mora biti dobra, jebate, bundle. Ništa, ćemo mi sebi uzeti. Nećemo, daj da podijelim. To daj opet, Mamićel. Ja. Veliki respekt za Mamića, menadžera Entropika. Šalje vam još skinova, uđite u PUBG. Aktivirate, znači dobit ćete 3 tave i jedan bundle. Bundle ću dat random, znači neće biti ni prvi, drugi, treći, četiri game, nego ću ono, neću vam reći kad ću vam dat bundle, a ovo ostalo će tave biti. I tave su dobre. Gdje se iskorištavaju? U PUBG-u uđeš dole, store, pa kupons dole negdje na dnu imaš. Kupons, znači kupon se aktivira. Evo, dobili smo kodove. Kakav je ovo bundle? Ček da googlam. Jebote, 2100 damage-a Navi na kraju. Da. Dobar bundle. Dobijete, mislim da sam ovo vidio da je oko $40. Evo šta dobijete, pokazat ću. Dobar bundle, realno. Znači dobijate to i 3 tave. Znači 3 će koda bizat. Evo jedan odmah kod. Ko je ušao u pub, ušao je. Pošto je prvi game ono. Gotov. Na kraju svakog gema ćemo davat kodove. Hvala ljudi na 250 lajkova, cijeni brat. I hvala na super chat donacijama. Respekt. Joj, moramo gledati ovo opet. Gledajte kako je Navi ispušao, jebot. Baš me zanima kako su. Gledaj ovo. Jebote, ljudi su i drive-by. Idi u kada.
It's ridiculous. They're such a good team, medal-wise. You can predict, you can think you know what's going to happen, but you're never prepared. Na kraju svakog gema dobijate bodove. They played out of their minds. Their trigger discipline was incredible. Navi takes the win, 19 total points, and Twisted Minds, despite getting run into, run up on, and lambasted, does manage to get second. They're going to put up some good numbers from that one. United, who did grind it out and finished in second, technically, because of the circle, couldn't put much up, Poro. Jedan kill smo imali. It's still 9 points. You know, you still take that every day. Virus vam šalje. If it worked for Ali, I mean, they could in there, but again, all cylinders firing for Navi on that one. I mean, it's probably you could eat your dinner off of how straight that smoke. Koliko još gameova? Još 4. Ovo je prvi bio. Još 2 Miramar i 2 Erangela. Da ne, to od 5. do zadnjeg, ali ono. Sad se može desiti da mi skočimo na treće. Znači sve se može desiti. Da bi vinali sa 4 gema ljudi pod 10 kilova, skočili bi na treće mjesto. Ne, na četvrto. It is a very passive with the warehouse there, but you gotta hold on to it as long as you can because it is just guaranteed placement points here. And I'm loving that it's Navi that's able to step up here. They're able to continue having a great day. They might be able to contest the top 2. And just also really smart, something that, you know, in a casual game you're not going to see. You're not going to see the fourth sve može da bi vinali. Crash against a four-man team who you know is one of the best in the world, and they had the hubris to go ahead and do it and take that risk, and that's ultimately why. Ne možete reći da je Entropic preloš kad su ljudi prošli u finale. Mnogi veliki timovi nisu prošli u finale. Pa sam pomenuo. Ok, Navi 102. Imaju nade za top 2. Za top 1 nema šans. Nema šans. Jedino kad bi sad odmah Twisted Minds izginuli, ali nisu takvi da odmah ginu. Ima i Navi, ima. Imaju, top 4 imaju fore za prvo mjesto. Overpickers nema šanse prvo mjesto. Sjebo i sad ovaj game, umrli su prvi. Meni žao Overpickera, iskreno. Stari Liquid. Kind of start already now in this next game here. It might be too late for them. And that's what it's all about. You see the trophy, you see the PGC logo, the climb is on. Navi does now put themselves into a conversation because if 17 continues to slide, maybe we see a fight for second place. $500,000 plus, and they weren't necessarily in that talk. When we started today, we said, okay, they're going to ne igram PUBG, gledam turnir zato što mi se gleda jebate. Yeah, and the thing you worry about, I think if you're some of these other teams, is that snowball effect, right? I mean, that confidence that you get from having. Zašto on meni liči na Simpla? And not even just a game like that, a win like that, but the way they did it, where everything. Ova isti mufljuz. Znate li muflju ljudi? Mufljuza. Z GTA. Isti muflja. That's going to be spooky for all these other teams. And for me, in this situation here, like, it is so hard when you're having so much pressure, right? It's last. Svi imaju wireless miš. Pote ja koristim još ovaj žični. Easy reach right now. It's more than $1 million for first place, $500,000 for second, right? And if you're able to ovo su EU. Nije nikad prikazalo. Now here, that would be insane. You got to take those risks. We saw United do a little bit. We also saw Day Trade come out and take those risks as well. They got a massive kill count and will be making more money because of it. Yeah, they jumped a few places here, like with $20,000 more in just one game. Nije znači svi pospani. Ej, čepovi ne to pisa. Just from having a good day today here because again our bottom of ovaj liči na Muđu. Muđa 2. Belmont isti Muđa. Ima nekako istu brad. Nisam. Ali to treba naći jebot. Znači kad je to bilo prije 100 godina. Ljudi, da li možemo na 300 lajkova, pošto vas je puno tu? Ajmo na 300, fali 40. I hvala vam ljudi, na svem bogam. Idemo, drugi game. Da vidimo šta će se ovdje izrašavati. Iće dole zona, 100% dole ide zona, zato moraju Lost Leones iskočiti. I iskaču Lost Leones, ko da me čuju. Future coach. Jel Paus, kod tebe snijeg? Nema. Nema još snijega vani.
Jebot, nisam izlazio van, ja govorim nema snijega van, nemam pojma. Možda ima, ali nisam. Ustao sam iz kreveta, oprao zube, napravio čaj sebi i došao sjeo ovdje upalio stream. Nisam ni jeo. Nije, štrajkam glađu. Poskupilo sve jebote, ono, moramo štrajkat malo glađu. Jebote, gornji dio mape je prazan. Kako Navi ovo slijeće jebote? Baš se razvoje. BG u 30 cm snega, jel ozbiljno? Alo? Ajde da vidimo gdje će zona mrtva. Please. God, give us the zone. Gdje si jel? Ima li što ljudi? Sad ćemo vidjeti, ako je ova zona usere... Yes sir! Mislim da bi trebali odmah možda. Koji smjest? Prvo, od zada. Ne, dobro, ali možda se previše opusti. A da, bacat je vraće, mora je vraći. Evo me gdje stisnim. Možda da ipak ostanu ovdje. Ako ovaj ovo gubi, giftam 100 subova. Ništa. Prvi meč, ovo je drugi meč. Ovaj sjebo auto već, bravo. Oh, that was just hilarious. I mean, 17 just had no hope. That's just a they had to drive through in some manner. So, yeah, literally ljudi, Simke je tu s nama. From the rest of the teams with love. Stari. Just an absolute crossfire there. We've been seeing a lot of Jahač. Nije stari jahač, stari. Kako se čovjek koji psuje Boga. Mogu jebat. O, bejaravi, debilu, ja nemoj to pričati. Ima drive by sad ova. Pa pokazivalo je već. Mislim, jedan je na oko je jednog ovako, to je pomoglo dosta. Ali opet, oni su... Stari nevjerni. Tako ćemo ga nazvati. Kočijaš. Respekti za taj naziv. Puno je Simke sa no-liferom, razumijete, pa ono. Šta se očekuje? Baci Juku Discord, Juka može sam doći na Discord, ali nije došao. Mislim, vidio sam u četu da je napisao, je zanimljivo, znači nije mu zanimljivo ni sekunde ovo. Now, I know the players aren't too tickled about this circle, but we do have a lot of space that's down there. The teams can be supportive. Dobro, Stanislav. Zašto si mu razbio šajbu? Ne kontam. Zona na našoj strani, respekt, prvi put u životu. Sad da vidimo kako će naš tim odigrat, jer ono, zona je ipak na našoj strani ovaj game. Mora i nešto sad dobro uraditi. Ajmo na 300 lajkova, još malo. Koliko prosječno imaju sati ti igrači u puglu? Oko 10k. Lukarux je tu na 10k, svi su oko 10k otprilike. 8th place is 81. There's 6 points behind that. So, I mean, a big game can change so much money for you as a team. I mean, an insane amount of money just from winning a game here today. Yeah, I'm going to go like a day trade wild card. Just one kill. That's phenomenal. It's still blowing my mind how close some of these... Možemo skočiti, brate. Nemoj to dostati, ljudi. Nikad ne trebate dostati u životu, vjerujte. Any game, any kills, anything, a squad wipe can just change tens of thousands of dollars. Bukvalno. Znači, moraju ubiti tim, 2 tima moraju ubiti. Gledaj vi kako rotiraju, jebote. Oni idu chill, znači, chill idu kroz grad koji je ono, luta, entropik. Znači, oni se uopšte ne boje entropika. Gledajte ovo. Nisam omale, rekao sam da mi pošaljiš Merisu kako pleše u tangama i nisi mi poslao. I nisam imao materijala sinoć, ono, temu. Sina, jebi ga, nema i puno, ja mislim, uopšte u areni. Based on how much water is in it initially. These do like to go to Puerto Periso for some reason. How our circles have been going, they still like water. Hej, Saki! Also that, Matt. Okej, naši su splitali ovaj hangar i compound. Rotirali su naši. 300 lajkova, to je to. Evo ga prize pool, ljudi.
Jebate, milion Simke price pool. Mislim za prvo mjesto. Drugo mjesto 500k. Pipare na 8. mjesto skočiti. I drop su dobili. Čekaj, to konstantno raste. Raste kako ljudi kupuju skinove u PUBG. Ja opet ne vjerujem da je voliko skinova kupljeno. Znači 400... Ako milion skinova je kupljeno, je li moguće? Ko uzima skinove? Šta milion skinova? $1.000.000 u skinovima je kupljeno. Kako? A brate, viš koliko je skočio? Prvo 600.000, pa prvo mjesto bilo 6.000 plus i ovih 400. Da, a koliko je drugo mjesto bilo? 300.000. Znači dodaj tu 200.000 plus. Treće mjesto 150.000 i tu 100k. Nije milion. 600.000 otprilike, jer kad dodaš na ove ostale, oko $600.000. Ti su naši zadnji. Znate, trenutno, ali mogu okrenuti situaciju. Možemo biti top 10 i uzeti nekih 100.000. 8. mjesto, 117.000 ekstra ljudi. Boga mi. 500 ljudi tu, 300 lajkova, ajmo na 500. Je li ima ono i za votanje, kad neko vota, najviše votova? Ima za najviše kilova. Ma ne to, ovako pare dodatno. Pa ja. Znaš ono za votanje. Ko će osvojiti u igrici kad votaš, ja ko će. Pozdrav Šelbi. Ne znam. 33.000. Maliko s Balkana igra finale. Simke naši ljudi igraju finale. Evo ih. 16. mjesto su. Lutalica, Najlu, Pivas i Kube. To su naši ljudi. Zadnji su, ali mogu sad skočiti na 13. S 13. idemo na 8. Vjerujte. Gledajte zonu. Ok, dobru poziciju, imaju bukvalno centar. Oni su zeleni, samo zeleni i pratimo. Da, zadnji dan. Da, zadnji dan. Ovo je drugi game, imaju još... Imaju 5 ukupno, ovo je drugi. Ovo su naše, evo vidiš. Lutalica, Najlu. New Happy imao preko 500.000 glasova, nisam ni kvalifikovala. O to vam govorim. Ovo je već veliki uspjeh što smo mi u finalu, ljudi. New Happy, kako je to? Ma neki... Što su osvojili valjda prošli put PGC. Osvojili ljudi, sad se nisu kvalifikovali u finale. A naši Ja se moram kvalifikovali. razočarati, još biti još malo jada. Ajde. Samo ti A su. bit ću još. Onda nema potrebe da govoriš. Da vidim još kakva će biti sljedeće zone. Twist, pada jedan. Pada jedan Twisted. Unlux. Kad bi oni sad pali, stigli bi i 17 i EU i Navi. I to je bilo ekstra, to onda bilo napet, razumijete. Ovako, već bježe previše. Pro 20. Kako volim ovaj nick 777. I dalje pričasima. Ajmo na 350 lajkova, ljudi. Ajmo na 500 lajkova, ljudi. Tako, Tare, malo hajpaj. Ide shift zone, ljudi, da vidimo gdje će, šta će, kako će. Naši imaju dobar split, samo da ih sad hoće posrati. Ajmo, nemoj lijevo bacat samo. Bacio u lijevo. Bacilo je lijevo, iskreno bacilo je lijevo. Pazi, naši su bili Los Leones, mogli su realno otići ovdje negdje, zašto su izabrali desno? Evo sad oni rotiraju, opet rotacije, gle svi sa desne strane rotiraju. Navi ide, auuu. Gle dropa. Mislim se da je Lutalica na compoundu, nije ipak.
Jesi Zongi, evo pratimo brate, grand finale, 4 zadnja gema. Yes. That is one thing you really have to be aware of, especially with the way that this lobby's been playing, that there are rats all over. We already saw it a couple times. Ode Lu, pada Lu, Lu je... Da. Ako ga nok... Kako je lig zajebao samog sebe, gdje si s motorom? Još ovaj United ga. Vi ste dizla, nije njihov game. Evo sad će Gordanavi naletiti, njima će dat budove. Yeah, that's tough. That's just a kind of unexpected angle for someone to have behind Lou there. And now Perfectix and Spyro trying to get into recovery mode, but already example doing more damage. Pada, 100%. Right underneath that car. Feels like we might be starting to find Kryptonite of Twisted Minds. Just how exploitable it is trying to find Batulans every single time, though, as the rest of the members are still kind of scavenging, trying to find their way through. And there you go, 17's going to go ahead and find themselves. Ljudi, hvala na 330 lajkova. Appreciate. Zeleni su naši. Zadnji su trenutno. Ali ima nade. Imamo zonu ovaj game. Performance that those two players have been showing us so far as Twisted Minds finds a little bit of a divot here. I wonder where he buys his backpacks at, because they have... Tu se Drmex vraća streamovanju. Vjerovatno kad revolucija sezona 3 bude up. Ovdje sam ja na ovom dijelu mapi dobio 700 eura. Više u stvari. Oko 1000. Has found potentially some revenge here onto TE. The return fire is decent from Duck Juice, and that sends Overpeakers back. They actually don't find that knock. They had a pretty good opportunity. A u Navi iznad Entropika odmah. Navi sends Mel out early. Fuck! Some info. Now he's going to run into Entropic. It took a little bit longer than I got. Ivas je, još Ivas najbliži jeba. X-ray on the observer, but not good at all. Pretty comfortable. Mel. Čovjek chilla ovdje jeba. Vjerojatno je palio stream da vidi gdje je ko. Nope, just going to find themselves a building for now. This is way over on the edge. A lot of scouting going on with body armor, just seeing who is going to shoot them. Ljudi, ovo je bitan game. Imamo zonu. Moramo se vratiti gore s bodovima, barem na 65 bodova moramo sad. Absolutely, this is 100% the right play. They need to just try to stay safe on the edge, try to snake out points as much as they can in any fashion that they can. That's the name of the game now for the Twisted Minds, but tell you what, if there's anybody who could do it, I certainly believe in them to find ways. And 17, yes, center circle, but these caves can be dicey, Matt. I think anybody that's played in them knows that they can be tricky to get out of as this goes back. Dobra zona, ali nije im nekako, mjesto njihovo nije dobro. Ne znam, nekako čudan compound jebo majku. Imaju ridge nad njima nekako ružan. Šta sam sanjao? Znači, evo, da su oni završili top 5 danas i ti ono na hajpu si, šta ti u Jel bilo donacija? I onda nešto priča comeback iz Real, šta tako, to fazu. Dobar san. Svi vodari top G unbana. Gdje? Twittera. Unbano ga Elon Musk. I Trumpa će izgleda unbana. Sve će da tamo. To priča isti. I vas je našo 17-a. Respekt, ovo je big. Neće ga. Dovršit će ga. Ali neko drugi. Navi dovrši. Ukro nam Navi kill. Navi ima predobru poziciju. Ajde Navi, pobijte 17 jebeno. Lukarux. Zašto Lukarux? Lukarux, brate, vidite Navi, to je problem. Veliki problem. Da nema Navija, ovo je bio dobar play, iskreno. Najlupi Lukarux imaju muda. Pušaju 17. Ma imaju oni. Imaju muda, bravo najlupe! Samo da ih Navi ne... Te si im pomogao, bravo. 2 killa, big. Dobra bombica. Dobre. Big.
Nexus 17 ubili, volim više nego išta. Jer Navi... Jel ih Navi ovo puša? Ne puša, puša KDF ovdje, KDF. Navi, joj, mnogo mi smetaju ovdje svega. Ne bi trebali Navi sad rizikovat, brate, de malo se smirte. Pozdrav Kemo, brate. 619 ljudi, ajmo ljudi, lajkajte stream. Big, ajmo na 400 lajkova. Dobro je što su Navi pucali, sad znaju za Navi iznad njih da su... Ali su im pokrali, jebote, pola kilova. 2 kila su im ukrali ljudi. Ali lijepo je čišćenje bilo. Hej ljudi, vraćamo se, imam osjećaj. Yeah, here comes what a response from Gustav onto Helen. Soul's got Waikikamuka knocked. He's got effects flushed. Sloga dance. Now Soul is just making it rain. Gustav is able to secure that point before Soul can. Easy for Entropics this one. Ajmo! Luka Rux. Terrorizing this lobby as FaZe dvojica ostala, a? Ala. Hoće FaZe past. KDF, mora i past on. I možemo easy prestići. Overpickeri radi neke velike greške. Dvojica im nokana i to su oba su tu samo. Vard je blizu, ali on će past ako i krene dizat. Ok, Vard, moraš bežat. Ovo je bio big game za overpicker, ali unlucky. Pozdrav me, Rimko. Ljudi, ajmo na 400 lajkova, još 50. Ljubim vas, brat. Boga mi pomaže me lajkovi, jer ono, idemo više u recommendation. Znate da mi izumoro kanal. Evo ga replay na bombu. Najlup, big. Those nades are just the epitome of dead to rights there. They knew exactly where to put them. It was just Tike nam treba, ne trebaju nam toliko ni killovi. Tike nam treba. Nervine chicken dinners. Jes jodi furca, jebote, sam te poželio. Ajmo ljudi, još 25 lajkova. Mislim da možete to, jebote, 670 vas je tu, možete još 25. Potrudite se malo, znači brat puno, boga mi. Koliko je win poena? 10. Ovako ide, 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1. Kako idu poeni za placement? Znači 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1. 100% mjesta dobija poene. What a great molly from Mexi. That might have just saved his life because now Solalzi can't throw the grenade that he wanted and even gets the knock. That is beautiful. So good. Now, bravo, da. The problem with it is two buddies. Znači mi, boga mi, da oživimo kanal. And it's going to take them some time to come over here and regroup. And even if they do get here, they're going to be pretty hurt. So there's not much the Mexican do onto this one yet. Twisted? Šta se dešava s Twisted? Jedan im dvojica ostala... A, oni su van zone. Da, oni su već pomrli. Mixi, respekt, brate! Respekt! Unlucky! Zadnji dan, ljudi. Drugi game. Ima još 3 poslije ovog. Naša je zona. Let's see. Ako, da li je naš? Let's see. Pogledaj nas, dragi Allah. Dobre, mislim pogledaj njih. Marka, ne mogu ti ja da savjete, brate. Nije me nikad niko lovio golog po kući. Idemo ljudi, like! Hvala na 400 lajkova, boga. Appreciate very much. Navi razvaljuju. Ovo je big za njih. Ubili su i Twisted. Navijam iskreno za Navi da bude top 2. Naši da vinaju, Navi da bude 2. Drugi. Morate United. To, fajtajte se između. Pustite Entropics.
Koliko je nagrada? Nagrade su big. What is this? A oni Vista ne može, evo te isprijati. Lukarox je našao kill. Je eliminisao je te. Lukarox ima AVM. Replay. Je li ovo Luka pokupio AVM? Da. Jukino na AVM. Ala je taj AVM bio krvav. Ces je ovdje sad na mjesto ovih što su... I vas je našao nok na tajkonu. Ajmo Lukarox opet sad onaj play svoj. Pušaj Ces, bacaj bombe. Ne dam ti metke. United can't get a clean pathing into this, and it's going to be due to Entropic and the position that they're trying to hold down. United still just kind of out in the open. They have some. Idemo na 13. mjesto, 100% ovaj game. 12. 13. Idemo na 13. Mora šta će onaj video kad završi meč. A već sam ga puštao prvi svim. To ovo smo čekali. Dosta je više umiranja. United imaju CS easy. Tam da ne nakaj nikog iza Ika. Kakva je ovo? Ljudi, užasna mi je kvaliteta iskreno. Turnir kvaliteta 0. CS rotiraju. Znači... ne mogu ipak rotirati, zaglavljeni su. Lukarox je noku EU, big! Da hoće dovršit sneakera. Dvojica noka na Ezeu. O bože! Ovi se fajtaj tu, easy za Entropic trenutno. Samo uzimajte gore killove. Lukarox puša opet! Daj mi Lukaroxov pov! Jer noka nas su dvojica iz EU. A da li on zna za CES? Lukarox moraš se možda vratiti bolje. Daj mi, neću fight Navija, jebenul. Navi pada. 2-2. Jebem li ti Navija i KDF-a. Kube nokor. Kube dovršio relo. EU ispada, to! Joj, KDF pobio Navi, to i nije dobro. Jer skaču na tabeli sad. KDF je trebao ispast. Skaču na tabeli. Big for us. CS ostao solo lik ovdje. Okej, nije on u zoni. Naši rotiraju zonu izgleda. Lukarox, nahilaj se, brate. Question Mark ima izgleda najbolju poziciju za sad. Ljudi, ajmo na 500 lajkova. 214 imamo sad. Fali nam još malo, ajmo na 500. Samo lupite po lajku i nastavljamo. Cuki, nemoj se kocka, brate, bolje uloži u streamere neki, nemoj se kocka, brate. Znaš da je kocka uvijek zlo. Nikom nije ništa dobro donijelo. Aj uvice voki. Gledajte nagrada, ljudi, jebote. Da bi barem skoči na 8. mjesto. Moguće, samo treba nam win ovaj. Imamo 4 kila, još 4 kad bi uzeli win. To je 63. 73 bi poena imao. Samo još 4 kila i win. Aj malo se fajtajte između. Joj, vidi ovog. Majko li ti tako u grmu. Proner mrtvi, pa smetat će nama sigurno. Dovršit će 2 naša lika, 100%. Ja, taj lik, da. Luka, hvala na subscribe-u. Ljudi, subajte se, by the way. Nemanja isto, hvala na subscribe-u. Ako mi ne izađe vamo da ste subali, stavili ste privatno. CES. CES je umrto od zone, jebo majku. A daj nam barem kill, jeboti majku svoje.
placement point for HEMAS at the end of it. Not too bad here for Sad glup je lik. QM je bukvalno iznad nas. Ne smije ni jedan naš da padne. Budite oprezni, znači dobro znaju za ovog, dobro je. Okej. Nice bomba. Izvini Alko, brat. Izvini što sam psovao, Kube pa od... Nije dobro. Ali okej, povlači se izgleda. Povlači se jer zona ipak je... Joj, zoni! Ne treba i fajtat, dignite lika i marš u zonu. Joj, kako su ovi... Joj, ovi imaju najbolju poziciju. KDF nas ima easy. Mislim da će naši fajtat ove da uzmu killove radije nego placement. Imam neki osjećaj. KDF imaju nas, easy. Fuck! Na kraju nas zona sjebe. Na kraju, ljudi. Kube, brate, oni vam iskreno i pomažu, sad su pucali plave. Ajde. Nemaju zonu sad, ljudi. A već su dvojica iza no kamena, big onog. Tako da, ajmo na 500 lajkova, ljudi, još 50. Dobre! Povukli su KDF, povukli su! To! Da li mogu ući u zonu bar malo? Teško. Ako su ovi uzeli ovu kućicu jebote, ono, easy. Joj, još ih... Question mark video odozgor. Unlucky, bro. Pa ne, najebao su ga. Loša zona, boga. Ako se iz ovog izvuku. Ako se iz ovog izvuku. Onda zaslužili. Zaslužili su win, iskreno. Zaslužuju još dodatnih $20. $20,000. Jer ovo je nemoguće, ljudi. Ljudi ih holdaju. Gledajte ovo koji hold. Kad bi nokali jednog... Dvojica se imaju high ground na njima, razumijete? Teško, ovo je baš teška pozicija. Nova riječ, unlock, da. Gledaj Ezee-a, chilla čovjek. Placement će, dobit će budove na placement. 2, 4, 6, 8, već je dobio 1 poen. Jer je to poslan, dobio je već 1 poen. Are the Freaks going to be able to respond with some damage of their own? The angle just not quite there yet. As Entropic has found a little bit of hill. Kube, respect! Respect za ovaj nok! Kube, Tito igrice! Alga rešio. Ne može, holdaju ljudi. Imaju poziciju za hold, dobro. Najlup je ostao. Najlup i Kube ostali. Imaju baš lošu poziciju. Hvala Bog pa s ovim malo bore, ono. Pustite Ike, nek se bori vamo sam. I Lukarok se još nokan, digli su jednog. Big! Bravo, najlupe! Ike čitav živ, KDF jedan nokan. Gledaj tomu! Čovjek leži kraj lika. Jao, Bože, sačuvaj, gledao. Daj mi fajca. Najlup je dovršio ovog, to je dobro. Zašto je kvaliteta sjebana? Pucajte se, sise. Svi naši živi, ljudi, svi naši živi. Ovo je dobro. Još jednog najlup bloku! Najlup je Tito igrice! Najlup pada. A dobro, 3v2. 3v2. Daj mi KDF tamo. Ejk, neću ovaj fajt da gledam.
Glava je leži i ovaj solo koji FaZe. Ovaj Kube dovršio jednog. I dalje je 3v2, ali... a kad je noko dvojicu? Pade Entropics. Jedan lik je sve pobio. I nismo ništa vidjeli zato što specaju jebenog Belmota. Dobro, iskočili smo na 15. mjesto. Gledaj evo. FaZe mrtvi, živ još uvijek. Yahoo ovaj. Evo, gledaj, glavo. Kako si mutav. Moj Yahoo. Evo, FaZe dobija bodove sad na placement. 5 bodova su već dobili na placement. iskreno pametan čovjek. Gledaj evo. Trade, nije nikakav trade. Laverinho kad nije dovršen lik. Noko je samo lik. Gledaj evo, 2v1v1. FaZe laker i mrtvi, ovaj gotov. Gotov. Nije umro lik. So this is going to be a tied up position between Yahoo and TMA right now, so a big fight for them. FaZe still clinging to life right over here. This patience that FaZe has been holding for so long is actually potentially going to turn this game on its head. That is unbelievable. Yuppie with just 1 HP holding this angle. They sprint around the corner. That's one. Ide na dovršavanje, bravo. Gle, gdje malo ispikaj, bacaš bombu u prazno. FaZe će vinat, jebeno! Jevo te su. Evo majko lovo moguće. Jel realno da je jedan lik ležu sat vremena i pobjedi? Oh my god. Respekt, to za like morate like ostaviti. Evo na 500 lajkova. Lik je solo win, mislim imao je sreće na kraju, ostali su svi solo. Ali je. Big za FaZe, iskreno. Uzeli su 11 pojena, sam zato što je lik ležao u grmu. 10 bodova na prvo mjesto, placement i 1 kill na kraju su uzeli. Bote Tito. How much can they manage to string together as we still have 3 more games and 1 more još 3 gema, ljudi. I know a lot of the 17 fans have their eyes more glued. Joj, nije nas na kraju samo zona usrala. I nismo gledali uopšte fight Entropika i KDF-a. Ne znam ni kako su pali naši, zato što su specali ove. All of our top 4 went out early, but we got a top 3 that are going to walk you through everything you need to know. Thank you, gentlemen. Let's jump right into the win for Kad je kod? Ide kod sad novi. Ajmo na 500 lajkova, još 18 lajkova, ljudi. Novi game ide za jedno 5 minuta, otprilike. 16. mjesto koliko para osvaja. Evo samo da vidimo replays, pa ću pokazat price pool. Then when AC pulls this off and I hear Martin yell FaZe Sunday. Had to give it to them, you know? Oh yeah, no, that's great. Honestly, this is why I love this area, because the terrain, it's just so unprecedented stuff like this is going to happen. I gotta say though, Shinboy with an absolutely deadbeat of heart rate. He was Ovo je bilo unlucky, iskreno. literally dying as he was like 59 beats per minute while looking at Piše ti korekt, zašto tako? I'm a little bit sad Skin u that PUBG-u. they saw him, right? Because they had a res, and he potentially could have been the eighth. Daj nam sad fight da vidimo. But yeah, it was great. It came down to a 1 versus 1 versus 1 versus 2 because Aj show speed mi na streamu. do the rest, right? So that was kind of interesting. That's unexpected, but also maybe could pick them up, but didn't really 100% see into the kind of decision making with that. But no matter what an insane end game. Most of our top went out super early on, so this opens it up. Ovo smo gledali. Daj nam kako je Najlup pobio ljude. I mean,
What do you think they? I want to Mr. Beast! With some mines in 17, whenever they go out super early, and then right afterwards they see United and Navi both get taken down as well. Now United and Navi both. Ana, ti si već glup, ne morate niko praviti glupim. Still climbing a little bit here, so it's still. Hvala ljudi na 500 lajkova, respekt. 500 lajkova, sat vremena streama. Pera, imaš cigar. I just want to shout out to all of my rats out there that love to see it. Gdje se taj kod napiše? Odeš u story, dole kupon i aplajaš kupon. Sad ću vam dati. Nećete mu uvat. Nemaš pojma oko pubga, šta ćeš mi ovdje u voice? Jebeno je face vino. Are you serious right now? Sa 500 damage-a. 4 kila su imali na kraju. 14 bodova su dobili. Možeš pokazat, molim te. Ajde evo uću da baš ja vidim, pošto sam ja zaboravio gdje je to, šta je to. Kaži. Gdje šalješ kod? U chat ćete dobiti kod. Biće još 2 tave i 1 bundle skinova. A evo vam nagrade ljudi kolike su. Znači mi smo sad 15. mjesto, $42,000 dobijamo za sad. Prvo mjesto 1.500.000, 250, 218. Kad bi skočili sad na 12. 67, pa onda s 12. na 8. $117,000. To ćemo prihvatiti. Preko 100k prihvatamo. Samo jedan može uzeti kod koji najbrži bude i to je to. Ali ono, bit će sad jedan kod, poslije sljedećeg gema, jedan kod. I to i bi. Gdje si, on najjači kockare nabav. Siniša Šegan, Twice je trolo. Ne kockam se, kreteni jedni, realno. Odite u store. Ovo, add bonus gift kod. Tu odete i ovdje upišete kod. Tu upišete. Ronaldo is better. Dal poslije Mesija. Da bi da možemo gledat. Jebote, to, price pool 3.359.000. Samo 30% od. Znači prodato je. Jebote, onda je prodato. Jel moguće da je oko prodano skinova? Ako je dodano još 1.300.000. 30%. I 4,7 miliona. 4,7 miliona je prodano skinova. A? Moguće. Zongi, pratimo još. 15. smo, 62 boda. Znači, sa 62 možemo skočiti sad na 12. S 12. možemo realno na 8. Sad nam je cilj da skočimo na 12. mjesto. A šta hoćete, šta ima vezi što mi je prva moram? Gledao sam kako igra Pokemon. Igrala je Overwatch malo i šta sad? I ovu isto gledam Vova, nisam nikad igrao Vova, ali ono. Uđem malo pogledam World of Warcraft. Simke, sjećaš se ovi? Andy. Valorant više viewera, jel moguće? Čekaj, šta bi ovo bilo 12. da smo ovo vinali ovaj game? Da. Dobro. Moj penam Ailis šalji svoje materi. Nikola, hvala na subscribe-u, brate. Hvala ljudi na lajkovima, 500 lajkova je tu, 514 concurrent viewers. Respekt. Idemo dalje. Dobar game. Nisam gledao naš fight, to mi je malo krivo. Da, kod jebote, ja sam boravio, izvinjavam se ljudi. Ide kod.
Ko uzme njegovo? Ide još jedan Miramar. I onda dva Erangela. Tražuje mi nešto gledati Erangel, ali ja mislim da je teže rotirati na Erangelu nego na Miramaru. Ili je obrnuto. Zavisi. Zavisi jesi li u zoni. Are you serious right now? Idemo Mr. Beast majić. Evo, Senor GF je uzo. Respekt. Uzo je neko sedine već. Evo, za 6 minuta počinje game. Respekt. Mala pauza ljudi, mala pauza. Uzmite nešto ono, snack neki. Ništa, najvidit ćemo. Šta ima na YouTube, eto. Gdje se streama? Da vidimo šta ima na trovu. Koliko na trovu prenosi? Bi bio glas 130 ljudi, respekt iskreno. Doma se vjerovatno, ajde vidit ćemo i to. Trending. Ima, je liko prenosi na trovu PUBG. Franja, evo Franja gleda. Respekt za Franju što prati. Iskreno. Njofra prati. Ja sam da Balkan isto onaj... Da, i oni isto prati. Balkan... PUBG liga. Respekt. Juka novi vlog. Ej, znate šta nisam gledao? Ali ne možemo to sad gledat, realno. Si mi izbacio u Brajlovićima klip. Kada daješ bundle, jel sljedeći kod ili zadnji? E, to neću reći. Možda i sljedeći, a možda i zadnji. Bundle možete ljudi dobiti. Ovo je nerealno dobro. Ovo je masno. Crčani su. Pravi ukus kajmaka, pravi ukus kajmaka, majke, brutalan. Jao se i biftek i janjetina. Respekt. Emir Čejvan! Kakav je ovo logo, Emire? Emire, hvala ti na memberu. Respekt, boga mi. Hvala na memberu. Thank you very much. Hvala ti puno, brate. Znači, ljudi, Simi je moj drug, onaj, koji me nije zvao, razumijete. Došao je u Sarajevo, nije me zvao. Pamtim ja sve. Ej ljudi, za ovim stolom, baš za ovim stolom, Twajsov rođendan. Slušajte ovo, Twajsov rođendan. Odlučio čovjek da nas počasti, razumijete? I bio je dogovor da se uzme 4 samo bifteka. Tako je Twajs rekao, 4 bifteka da uzme i da uzme neku platu. 2 plate zapravo. Ali ga je Arom naložio da uzme 8 bifteka, znači bilo je nas i 8 nas je bilo samo na rođendan. 8 bifteka, svako imao svoj biftek. Arom ga je toliko naložio da. Pozdrav Emire, hvala ti brate na memberu, boga mi. Thank you very much. Appreciate very much. Aj se baš lagano naložiti. Konfritnim ne valja. Nikad nije valjao. Sve se pojelo rok, Cazin, sve. Al fora ti je što u biftek dođete pola kile jebote ono. Baš onaj zadnji zaloga jedva. Muka ti bude. Jedan biftek je realno za 2. Dovoljan. Jebote šta su oni sve pojeli, i pljeskavicu i biftek i... Vidio sam i janjetinu na... Znači, imena da... Dobro. Nuni Simi. Sad će vidjeti. A sad će nešto da napraviš za žene, za glavno jelo. Ima i glavno jelo, a šta je ovo? Ovo je bio žurnal. Sad će pravi film. Može se. A eskipam ovaj Miramar, dolazi na sljedeći rangel. Ajde. To nama stiže.
Jebot. Pleška je čudo neviđeno. Ovo je, pošto vama rođen na zesti dan, pleška lapo. Okej? Bravo, majstor. Respekt za sve iskreno. Orao. Napij se čovjek. Ja sam gotov. Mi proslavili rođendan. Vidiš pa da mi ljep. Ti voliš košt? A? Voliš košt? Žuru. Ovdje. Jebno nas, ja dovoljno košt. Što DMA? Znate, nama još ne. Po jaka nemoj više. daš pola nam. Daj medovaču bolje. Ima medovaču. Ima. Daj medovaču. Nemoj mešaš. Nemoj da miješaš. Kakav medovač? Medovaču za pičku. Kakva hrana jebote, kakva rakija. Ovo je strašno ljudi. Jebo mak, sad večeras ne rastarimo žene, ja ne moram lajbat u razoru, moram. Jebač. Jebim te si mi u usta. Znaš šta je dobro vidjeti? Kad se pije, bitna je uvijek meza. Pogotovo uz rakiju. Kad imaš dobru mezu, masu. Kad kreće sljedeći game? Za 30 sekundi, evo. Zato iskipam. Malo ono je, ali domaće. Šta je to? Nema kuća, ali papir. Joj, slatko još jebo. Kako nisu umrli ovaj dan? Mi smo gotov sa slavom. Odgodat se zamota. A si evo mi rekao sad ti je glavno jelo, pa kako pripali? Saba glavno jelo. Pobila je ne? Nemoj više ništa. Ples, brate, ovo je naš brat, Airan. Kad god kunjeli se naje. Dalje ne mora. Neš ništa, ti sad dok si ovdje neš ništa pa. Neko je opet, sredi. Nemoj mi jebat, nemoj da ti ostavi novčanik dok si ovdje, neš marke da. A dođemo Novi Sad onda. Ljudi, kolač je opasan, iskreno. Ovo je Brajlović kolač. Ovo je šlag, ima i šta mu dođe neki isto. Dobro je nešto. Škembe kaži. Ljudi, ja volim šparoge. Bravo, ni ne znam šta su. 30 maraka. Pa dobro, to je vjerovatno oči konobaru 30 maraka, da, ono, bakšiša. Tip. Što je realno respekt. To je i previše. Tako da nemojte pisati da je malo idere. 21 100 maraka konobar ostavio. Arom 200 je pjevačici. Nije ni znala pjevat. Evo ga ljudi. Treći meč. Možda i najbitniji. Koliko ste ukupno para potrošili za projekt Maj? Bruku para. Drmex i ja smo plaćali stan i sve ono, režije i gorivo. Drmex i ja većinu. Ali je fora što sam ja više izlazio od Drmexa. Tako da... Mislim da sam već govorio koja je cifra bila u pitanju. Više sam potrošio nek što sam zaradio uglavnom. Ali dobro, to je možda moja malo krivica jer sam upalio 3 streama ukupno. Mogao sam upaliti 10. Dobro, sad nema. Afke, sad nema. Sad posuđujemo od materije pare. A pena ne plaćam šta ti kidero. Projekt Maj najljepša vremena. Da mi se vrat i opet bi potrošio duplo toliko. I ne bi žalio. Ne žalim ja para, nego pitaju čovjek koliko si potrošio. Jebi ga, unlucky.
Unlucky za zonu, ali mislim da nije unlucky za nas. Naši su sad hrabri. Vidjeli ste prošli game. Ovo je easy rotacija. Evo ga, nail-up. Yes, sir. A8. Lijep je A8, jebote, baš nekako mafijaško. Ali ne bi mijenjao za sedmicu na teoriji. Zato što mi je sve ispravno, razumiješ, ništa mi nije u kvaru. I onda ja da zamijenim za auto, dođe mi auto, ono, moram mijenjat dizne. Evo ga, nail-up. 4 kila imamo. Ko osvaja? Nadamo se Twisted ili Twisted osvaja ovo, easy. Jebote, skočili su, a znate da su 17 vodili. Vidite, Dream auto. Dream. Urus. Ne može CarPlay, Jack, to sam baš tražio, ne može na ovaj, pošto je 2011. moje godište. Mali servis, novi kurs je 3.500. Dobro, mali servis je oko 400 maraka. Meni je 380 maraka mali servis. Onda su ti ostalo ovo kućnice. I ja sam kad sam radio mali servis mijenio naprijed ove diskove. Diskovi su me izašli oko 500. Samo prednji diskovi. To je jedino što sam mijenio. I nove felge što sam uzeo. I nove gume. Ne mogu se da kućnice koštaju 3000. Ode James! Brate, big game za vas, kako padate tako? I prošli game su pali, neko im je pao odmah. Možda je htio napisat veliki, a ne mali. Koliko te registracije izađe? Registrovao sam prije 3 mjeseca auto, ili 4. 1270 maraka. To vam je 600 eura otprilike. One of the things I find very interesting about 17 on this map, while they are still 17 points behind, and that poetic nature of what we're looking at, they're our Picado team. And this is... Ko po tebi osvaja svjetsko prvenstvo u fudbalu? Brazil. A da ne pratim fudbal. Ano. Mam neki osjećaj. Da, Franjo. Nema na desnoj strani. This isn't a historical problem for them. This isn't something that I've seen them struggle with up until PCS 7 Asia, really. So it just seems like they're not as comfortable. They're not feeling Šta voziš? A ne vozim ja, babo mi vozi. Babo mi kriminalac u zatvoru trenutno. Samo sam se Brazil, bukvalno Eldine. Kako ste me skontali, a? Ajmo lajkajte stream, ajmo na 600 lajkova. Pratimo game, jebala vas auto, upalit ćemo za... Aksenomor, kakav ja i Tare, mi se penzionisali. Aksenomora, hvala na 1 euru, bogem. Thank you very much. Imate sad i super chat, ali ono, više appreciatam Streamlabs. Respekt, brat. Tare i ja smo se penzionisali, nismo mi za kompetitiva nikako. Tare, ne zna Tare igrat. Ano, mind. On zna samo pušati i ubijat likove, ali ovdje to ne radi. Ovdje to ne funkcioniše. Izgubio 50%, ošlo na 70. Ja nemam uopšte taj postotak, pošto mi je druga registracija. Bukvalno Xenomor. Ali hvala, brate, na mene. No other choice there, of course. If you don't know why buses are bad, well, there's a whole bunch of reasons. Nobody really wants. Nema Tare Twitch, ne streama on već 2 godine. Gdje si Mungil, gle? Bukvalno Markane. Bio bi lijep tim, Lukarok, Snajlup, Wonder i Tare. To bi bio lijep tim, ono. Pratio bi čita Balkan, vjerovatno. Možda sam ja trebao ići u competitive te vode, čisto da imamo neku podršku Balkana.
Jer slabo ljudi zna da oni su uopšte prošli u finale i ovo je big što su prošli. Donko, evo zadnji smo trenutno, ali ono, ovaj game nas može pogurati jer blizu smo, može nas na 12. i onda sljedeći game na 8. Ovdje Juki, Drmexov tim pada. Yahoo su naišli baš na likove. Najlup ide isto na ove likove. Najlup je, sad si čuo da se pucaju. Najlup je stao. Najlupe. To si je Najlup stao, what the fuck. Sparking was already under pressure and there was already a team ahead of him. He's just bad place. Ajme da traži Titera i Kameđa. Hey, remember that thing that you guys just did? Looks like it's now being done to you. Now you have to be very careful with it, as it looks like Greg Shot is just trying to sneak away. Cal is going to get into a point, provide some type of support. Moguće da dva lika krešaju i jebeni compound, ovo je. I padaju. Trojica su ipak. Ubit će i trećeg. Najlup je nokan i Najlup će vjerovatno biti dovršen, jer lik je solo na brdu nekom. Evo ga, dolazi. Toxic roleplay kad se sezona 3 revolucije vrati. Kad bude up. Radi se na sezoni 3, znaš kako su serveru radili, momci. Ono je nerealno. Najlup je i dalje nokan. Mislim da će ga dignut. Da, digli su ga. Pošto vidim gore dva zelena. Najlup ide samo na kilova. Pa i treba im kilova. Iskreno treba im kilova. Ovdje je 3v2. Opa! Joj, da si još jednog noko bilo bi. 1v3 ostaje. 1v2 zapravo. Joj, izbjegao je za zadnju sekundu. Ovo je dobro. Unlucky za question mark. Zašto ne igraš na Reunion serveru? Ne znam, nije mi vibe. Iskreno, nije mi vibe, nešto ono. Možda mi se ne igra GTA, pa mi zato nije vibe, ne znam. Koliko splatio sam da taguješ everyone? Zašto bi mi ništa platio? Možda sad izvučem diska, ajde ćemo. Platio sam mu. Blow job. Gledajmo gdje su naši, šta se dešava ovdje. Gore je sve prazno, da li će gore dropati da odmah i vas uzme nešto. To! I vas se! Odmah gore, odmah! Bravo i vas se, to je to! Easy rotacija za naše. Gle kako odmah, gledajte ovo sad ljudi. Kako odmah svi sjedaju u auto i idu. Face je prije. Tu i skripteri. Nemam blagi, ali znam da su baš sebe dobro napravili. Expendables now taking some shots into Navi, and that's going to be more of the center rotation. It's going to be phased directly in front of this that we're running a 2-2 now trying to regroup. Yeah, everybody's making a rotation around the same time. Navi, Donawa, United, TE. Viz je već znači zauzeo compound 1. And it looks like Navi has found what they will consider good enough for now up on the northern edge of that field. And going to control this warehouse plus U-house, or not warehouse, garage plus U-house. Mel just popping shots to see if he can get any damage into Donawa here. Bit far for the SKS. I am going to point out Hacienda does have... Ljudi, lajkajte stream, imamo na 600 lajkova. 600 lajkova, easy za vas. Znači, brat, pono. Some very dramatic fights can't happen. I do also say that this feels like the Freaks game so far. They do manage to get themselves about a kilometer and a half of space and the circle just goes... Oof. Wow.
Lambu just barely outside of damage range on that. This is rough for Donawat. They are in a slightly exposed spot, almost within grenade range of FaZe. If FaZe reaches out of this compound just a little bit further, they'll be able to get grenades into Donawat territory. Potentially, Twisted Minds settling up in the southeast end of the warehouse. Push Cerberus is Tycon away. He doesn't want to take a fight by himself, and I think Ovu poziciju imaju. Moramo otvoriti ipak mapu, ljudi. There is still one member for Twisted Minds back in that power grid high ground, and guess who it's going to be? It's Batulin's just making sure that he's feeding that information into his teammates, calling out exactly where they want to go, and I'm willing to bet that that's why they pulled over from that Hacienda position down into the south. Okay, dobra je. Himself is still mountain goating, just watching, waiting. There isn't much to see in San Martin. All the other teams have cleared out. There is still a team in Hacienda, and it's 17. And the real question is how aware of that is Batulin's? I assume fairly aware, especially with his team crossing. Ajkajte ljudi, ajmo na 600 lajkova, još 30. Još 30 lajkova. Rotated all the way up to the north. That opened up space for the Freaks to enter from the northwest. And so those teams have quite a bit of space to play with, at least for now. I da i hoće ovi crashat, da ih pobiju. Možda i hoće. Ovo će biti. Neće ipak. Prvo će skautat malo da vidi ima koga. Kojem timu igra Tare? Ne igra, Tare je bio s nama. Jedan game pratio je situaciju, ali mora da ide nešto i auta zove. So slow and steady wins the race, it looks like, as the Freaks do manage to find themselves again another big section of control. It's going to be to the northwest this time. Yeah, no, Adine. I mean, there is at least some space right now in the circle. If it goes to the northeast, it starts to cut out a lot of compounds and things where you start after playing the sand dunes, some of that flatter terrain up there as well. And we're going to see exactly where this one wants to go. Wildcard not able to get up into that spot where they put up. Zašto ima plavu na ovom prvom igraču, sve ostalo ljubčasto. Plavo je ako izvan zone. Znači ako je plav izvan zone. A vidiš, Batulin je dole izvan zone, pa je plav. KDF ovdje ima prejaku poziciju. Prejaku. Vendetta ne, iskreno ne. Yeah, Donawat fortifying the southeastern edge there. Twisted Minds now wrapping all the way to the other side, knowing that this side of the circle is going to be open. They saw that San Martin was open. They highly suspect that this area, this angle of approach is going to be clear, and they are 100% right. I mean, this is why you leave that scout, that recon player back as long as you can on that high ground to get you this information. For hard shifts like this, it is so valuable. TMA, you best be careful. They were coming in right back behind E United, and they've now stopped in this position. They're going to go ahead and prep, realizing the fact that a crash is probably going to be the way that they're going to have to go, or at least a firefight. We also do see Pazla, puno se dobija. Zadnji ako budeš 36.000. You can see that they're going to continue their pathing in now, right next to Entropic. Realize the fact that sightline's going to be open. Now they're just going to have to defend themselves. Krešaju ih. Are they going to send it in? Are they going to stop at the Neće ipak. Where do they want to go? As it looks like they're just close to it, so that way they can try to move forward. No! Ne! Mislim da! Lik ustu! Ne vidi ga! Ništa, ipak će se, borit će se. Izaći i ovi ostali. Nemoj najlupe previše izlazit. Ipak će fajtat. Vidiš ga, bravo najlupe. Sreća ima riđeva, ne vide ga vi. To je to. I ukradu kill. Jebolite igrica mrtva. A imaju prejako ovi poziciju. Vide sve bukvalno. Suji. Ljudi, 600 lajkova. Ljubim vas, brat. Ajde još 10 lajkova. Pozdrav šljivo. Day trade did wrap while E United was making their push up into the north, so are right above where we see the Freaks playing from. Ukrali su nam baš dosta killova. Baš dosta. Što ne ubi čovjeka jebat? It's so slow. Yeah, no, it's slow, it's dangerous, and everybody knows it. You're just... I think everybody's a bit more cautious. No, don't. Just leave him alone. Just leave him alone. Look how bad his life already is. He's inside the bang bus. Just... I mean, the angle's really... Čovjek se voza po mapi sa busom mrtvim i nikoga nije ubio.
Ajde vidimo gdje će zona, ljudi. Bismillah. Kako speed kaže? Bismillah. Bismillah. Yes sir! No can say kak keep blizio masaji holler ging shit. Yeah, so this was either gonna go like west, south, or east, somewhere. It's gonna eventually leave where the freaks are, and already doing so early. Hvala vam 600 lajkova, ljudi. I hvala zoni što nas je. And Lambu will find the point for Donawa as they continue to work with southeastern edge. Nisam SS pratio. Still on their horse, still trying to claim. Mogo bi moda jednog da dam, nemam puno modova. Aj nek mi se modovi javi, ko je trenutno od modova sad tu? Vidim koliko modova ima. Klip dobar, nok iskreno. 1, 2, 3. 3 moda. 5 modova. 6. 7, 8 modova na 700 ljudi. 9, 10 modova imamo. Mogla bi se još 2 moda dati. 10 modova tačno imamo na streamu. Mogu još 2 moda dati. Jer malo je 10 modova na 700 ljudi. 2 moda još. Treba im i aktivni ono. Pošto sam vidio tamo jebote, ja nemam, možda imam 20 ukupno modova. Što se dešava ovdje? Navije! Ne, TMA je crashao FaZe. Da vidimo ovaj fight, ljudi, daću 2 moda. Podijelit ću 2 moda. Gold Digger je noka. Kristijane! Kristijan, prvi super chat, sad je već treći, ovo je treća donacija super chata, još 5 maraka. To je 2,5 eura. Hvala, brate. Hvala što ste stirao super chat, iskreno, nisam ni znao da li radi uopšte. Vidimo ko ima nam aktivan. Sajke, evo Sajke, odmah prvi mod Sajke tu ide. Sajke, ali ponašaj se kao moderator sad, znači bez spama, bez, ono, hoću da si profesionalan. Cenomor! Nije mod, nažalost, na prodaju. Dao bi ja tebi. Sajke je dobio jednog, znači još jednog ćemo dati. Opa! Easy kill, brate, easy kill. Bravo. Kome još, da vidim chat. Ostavite svi po neku poruku u chat, samo da vidim nikove ko mi je bio aktivan ova 3 dana. Emin66 je isto aktivan. Paniša isto. Ima aktivni ljudi. Pero isto, teenager Pero, jel? Amčo. Adri isto aktivan. Najlup! Daj da ispratimo game poslije gema. Pošto nisam ispratio kill. Najlup je ubio jednog. Nisu dobili ovu zonu, ali mislim da imaju tu neke riđeve da se mogu kretati ovo ono. Ajde vidjet ćemo. Dajmo još jedan mod. Evo poslije ovog gema dajmo moda. Ajmo još ljudi, još 50 lajkova, ajmo na 650 lajkova. Šta je bilo s FaZom i ovima? Jesu se pobili? Opa. Najlup je još našao jedan nok. Oni moraju Unitedove pobiti. Lukaruk završio lika, to. Daj nam sad. Vistet su malo sjebali. Umrli su, a nisu smjeli. Saki! Može meni daš ako je Queen ovaj game. Može, Adin Modrić će dobit, pošto je prvi napisao ovaj komentar. Ako Entropic Queen ovaj game, dobija moda. Nisu zoni, ali samo moraju uzeti od Uniteda mjesto. That was absolutely disgusting from Mexi. Just filthy shooting there. Oh, beautiful. Oh, chef's kiss. Chef's kiss, Mexi. Chef's kiss. I pokrade mu sve killove. Na, i samo krade killove. Solo je ostalo 17. Ok, Twisted nisu sjebali. Vivas je uzeo još jedan kill na EU. Ostaje jedan lik iz EU-a. Mora još njega ubiti. Daj nam taj fight.
3 kila imamo, ljudi. Ubah, razvaljuje svega. Ovo je dobro što se ovi bore ovdje. Ajde da vidimo naše. Naši su riješili čitav tim i neće da ih specaju. Ubah, razvaljuje. Au, zauzelo se nam i te i face zone. Take some more space. The Donawal was eliminated on the outside of all of this. Tycon looking to find an opportunity to get some heals off. This is a big potential for Na'Vi right now. Just 2 points back behind E United, who only has Flood still remaining up in the north. And Tropic knows exactly where he is, so if he has to make a move, he's probably... Ajde Tropics, daj da vidim. Brate, spominjem Tropicsa, a ne specaju ih. This is a big opportunity to Na'Vi, capitalizing off of that earlier first game. They can make the magic happen. Pucaj nas KDF, vjerovatno, jer imaju high ground. Ok, rotiraju s autom. Šta će ovdje uraditi? Uzimaju Ridge neki. Koji nije u zoni. Jedan lik ostao, evo vidite gore. Moraju njega riješiti da uzmu gornji dio. U stvari. Imate ga. Neće KDF da ga puca odozgo, vidi ga KDF 100%. Smeta im ovaj iz Uniteda jedan lik. Idemo na 12. mjesto, 100%. Win, plus. A much trickier situation with just this shack. He's got 4 smokes. Not sure the status of that. Well, now it's even worse. Ovaj pada, znači. On the Bronco next to him, so going to be pretty challenging to use that. Ljudi, ajmo na 700 lajkova, 800 vas je tu. 180 ljudi, 70 ljudi sigurno nije lajkalo. Molim vas ljudi, pomozite. Yeah, I mean, Wildcard can't really do anything to Freaks based off the positioning, but that means the fact that they have nothing else to do but just look at Show's direction, while Freaks looks like they're just going to be competing on who gets that KP. Ispod KDF-a ovdje ima VC. Wildcard, smetaju im oni. To je dobro. Samo da oni hoće ubiti ovog jednog. Smeta nama ovaj lik. I to baš nam smeta, ne mogu pušat na ovaj compound ispred. Nismo u zoni. To je veliki problem. Ja, ubio. Kada fuck se fokusira na nas, mi smo gotovi. Šta radi? Najlupe, ajde ubi! Dobro, imaju neki ridge, dobra rotacija, iskreno. Ali... Jahu. Bravo, Luka! Volim te! Imaju svi range za bombe. To je loše. Imaju range za bombe. Sreća, ovi su gore okupirani sa Wildcardom. Navi je ispod njih. 7 timova ostalo. Ajmo. Imamo ovo. Navi je sad baš nekako ispod njih ružno. Ajde, pobijte se. Morate svi izginiti. KDF mora izginiti. Da ne idu prema gore. Ubit će ih Wildcard. To je to. Ne, puca ih neko. Navi ih puca. Mora Wildcard da riješi KDF, ali ne vidi kako su mutavi. Jo, jebem vam, nemojte KDF-u davat podove. Glavaj nosi ubaha. Ubili su ih! United! Hikari iznad njih, to je loše. Ali ne vidi ih nikako. KDF ih mogu raširt. Oni samo moraju uzeti sad poziciju od onog Yahua. Ovdje. Ili holdat ovo. Biće je Beno holdat. Ajmo ljudi na 700 lajkova, još 50. Ajmo, bitan game. Možemo skočit na 12. mjesto. Trebamo na 80 bodova da se popnemo. Lukaruk se noko. Leviza. Aj, nice kill. Možda se ne bi trebalo naše fokusirati na ove ovdje. Ukrali su im još jedan kill.
Sve su im pokrali kilove. Evo i ovo. Dobro je, najlup je dobio kill, to je to. Dobro je. Evo KDF-i raša. Tradali su. Nisu tradali, zašto je ovaj samo nokan? To, Navi nam pomaže. Jedan lik je ostao. Ne, dva, Hikari i ovaj. Joj, sad nam steje nas. Najlupe, moraš nekako. 4 tima su ostala, naš jedan mrtavi nokan. Sreća, niko se na njih sad ne fokusira. Moraju probat najlupa dignu. Ili ne mogu. I najlup će ovdje da padne sigurno. Da. Lukaruk svi ovi rotiraju. Da. Ovdje su trebali odmah otići, odmah. Dobro je, placement uzimamo barem 3. mjesto. KDF nema odavde gdje rotirat sad. Jedan lik je ostao živ samo. Samo da nas on... Ende, moraš endirat svoju karijeru ovdje, ajde. Navi, puša. Ovo je dobro. Ipak će se povući. Dao će end nokat jednog Navija i umrt i onda Entropik da puša. Neće, ovaj neće ni umrt lik, jebote ti. I mean, he still has a position that he can play from as Entropic and TE are now really going to be the ones that are going to have to move. Navi ima sad zonu. Naši moraju i TE mora da rotira. Luka! Digni ga, molim. I vas digni ga, molim te, neće pušat, imaju lika iznad. Ne to! I'd like to see EN play for points here, try to go for damage into Entropic, into TE. He has no real ability to fight Navi unless somebody else does damage to them first. You know, maybe he gets a lot. Ljudi, lajkajte, ajmo na 700 lajkova. Ovo vidiš. Ovog sam se bojao. Solo lik će ide i ono... smeta. Moraju ga ubiti. Baš su u lošoj poziciji naši ljudi. Ajde malo Navi, pucajte ga. Yeah, here comes the return utility from Entropic, keeping EN pinned on the hill. Once again, the spray just off for EN right now. And now he's done. To, treći smo. Good push over, good timing from Navi. Second place now going to be held by Navi and eyes still set even higher. Nemamo zone ništa. Vjerovatno ćemo sad umrt. Okej. Morali su, jebi ga, nema šanse, nisu imali zone ništa. Dobro je. 8 kilova imamo, 3. mjesto, 5 bodova, plus 8, 13 bodova smo uzeli. Respekt za Navi, boga mi, trebali su ovaj win. Ljudi, ajmo like, ajmo 700. Dobar game. 5 na placement i 8 na killove. Ide sad bundle. Zašto je dobar game bio, ide bundle za vas. Znači ide bundle u chat. GG u chat. Još dva gema. Ovo je sad napeto, oni sad se penju se polako, to je dobro. Evo vam kod, ljudi. Eto vam kod za skinove u PUBG-u. Bundle ćete dobiti, i to dobar bundle. I resende bundle.
Evo šta dobijate ako uzmete ovo. Kam poslao tabu, nisam. Veliko uzo, ko je uzo? Ajmo ljudi na 700 lajkova, još 20. Daj moda moram dati. Kome moda dajmo, ajde. Čekaj, koji su ovi te bili na tabeli? Jesu oni... Problem je što su oni blizu nas. Ajde da vidimo kome ćemo u chat dat moda. Kome moda dajmo ljudi? Aleksa, respekt za ovo prizivanje. Gdje si njegod? Adri realno zaslužuje da random nekom dam. Ono na koga stane ovako. To mi je najzanimljivije rad svega. SS je isto aktivan. Ray isto aktivan, Adri isto. Nemam pojma. Omal hađa ti da ono. Kako tebi da dam moda kad si ono troller najveći? Ajmo na 700 lajkova. I 20 ma... Evo ga i Buzdopan. Gdje si Buzdo? Zadnja runda je, još 2 gema se igra. Još 2 gema i posljednja 2 gema. Joj, Davu Čatić ovaj mi je baš poznat. Davu da i ti si mi aktivan bio baš. Adi Trki, evo ga i Adi Trki. Adi, kakva je ovo slika, brate? Please. Brzinac. Mijac, meni. Joj, sad nemam pojma kome da dam. Previše vas ima kojima bi dao. To je problem. Možda da dam... Fuketu da dam. Ne, Fuket, ti si već modna na trovu. Koliko smo imali? Imali smo 8 kilova. Koliko damage-a ne vidio. Ićo mi isto aktivan. Moram više modova dat, ne mogu jednog samo, moram više. Pomalo dajmo da uđi. Da. Elmi ćemo ipak dati. Pretvaram se u Twicea. Ne prenosi se Buzdo, ali ono, tebi će dat moda. To da ne. Tebi ide mod iz respekta, jebi ga, ipak si ti velike pare donirao. Twice moment. Adriju će dati moda i dat ću još jednog. Dat ću još jednog, ali znate kako ću dati drugog moda? Svi napišite hashtag mod. I ono random, evo. Pošto ne mogu da izvlačim, stvarno glava me boli, ono, dao bi... Ja podijelio sad 10 modova, ali ne mogu toliko. Hashtag mod, hajde. Hashtag mod i na koga stane ovaj pointer moj, miš. I hajmo na 700 lajkova, ljudi. Ni 2 sata ne streamamo 700 likes. Respekt iskreno. Kad starta drugi game? 4. game ide sad, ljudi. Predzadnji. Biće Napij, to je Rangel je u pitanju. Ajde, na koga stane, znači, ne gledam, ovako ću, samo ću vratiti ovako miš malo, dok vi spamate i na koga stane taj dobija mod. Znači, za jedno 10 sekundi. 10. 9.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Šta je ovo između nešto? Ne može, između je. Između je Not Nixe i Vuka. Još Not Nixa je napisao Boga, ne mod. Ajmo dalje. Reizlačimo. Znači mora biti tačno ovako na pointer na modu. Hashtag mod i dalje, ajmo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. I ovo između. Ajmo dalje. Opet između. 3, 2, 1, 0. Faris Mulagić. Respekt, brate. Evo ga moderator za Farisa Mulagića. Podijelio bi još modova, ali ono, možda bude još jedan. Ali nećemo ovako više. Ovo je bilo sad ono, jer da vidimo ko ima najviše sreće. Farisa, imaš najviše sreće. Evo da nismo baramo da se ljudi žene pa se opet žene. Respekt, Bruce Lee. Daćemo još jednog moda, ali poslije. Poslije ovog gema. Evo ovako, ajde dogovorimo se. Ako budemo top 3, dijelim moda. Top 3 moramo i dijelim moda. 2. Znači samo top 3 moramo biti. A ovo je Batulin, ja sve kontam ovo Batulin. Jel više ovom leži da bude Batulins? Realno nego Perfect 1KS. Nekako više liči na Batulina, a ovaj više liči na Lu. Iće to dva i dobije moda i natrovi ovdje. Može njih god, eto, dogovoreno. Kad ćeš mi kerijat malo jebote? Ovo sam u AS 2. Ne mogu dobiti dobrog teammate da s Tito. Ako ja ne kerijam game, ne možemo vinat. To jest moj tim ne može vinat ukoliko ja ne kerijam game. Ajmo ljudi. Jel počinje game? Moram u WC, ali ono, bit ću za minut tu. Kako stoji? Fragile, približili su se. Sad mogu skakat na bilo koje mjesto. Dubai! Ovdje su oni, ovdje igraju. Počinje game, idemo, da vidimo gdje će iskočiti. Ma jedi spuzda, iskreno, prelijepo vrijeme na trovo, GTA, znaš kako sam uživao. Upoznao sam mnogo dobrih ljudi, uključujući i tebe i mnoge. Good sprays, good attacks, good timings, and they're landing their shots quick and efficiently, and that's a team that is poised to win a championship. And I mean, just think about, you know, you've got Uba. Stalberci možda, a? Neće, idu u Gergopolu, ono njihovo. Ajmo. You think back to the 2019 PGC in a very similar spot going into Erangel in second place, just like idemo. He was on phase, and this is his opportunity to take a championship home. Sarketa bota. Pa nisam sa njim, možda sam sa njim odigrao 4 gema ukupno. 4-5 gemova sam odigrao ukupno sa njim. Dobro igram. The point sponge situation that was going on between Twisted Minds, 17, E United, up at the top, not letting anybody have anything. Well, it's really just been Navi today. It's made it to where it's hard for all these other teams to try to pick up anything. Samo da ispratimo zonu gdje će je bacit. Ja idem ljudi na WC. Sam da imamo gdje će zona. With a team that's as hot as Navi, you would think that they can get Ekstra! Ekstra! A little bit interesting. It's Odu WC. 50-50, but it's darn close with the river in the middle. Ništa nisam učio na bajramskim turnirima. Baba Svidić, evo ga. Mutual love for those. But I like almost all of the circle. I like that area that's north of Georgia Pole. Dobro je približilo se realno. Ja, kad bi, da smo na 80 poena bilo bi ekstra. Mogli bi sad biti top 10 poslije ovog game. Najlup najviše kilova imao i prošli meč. I prošli i pretprošli. Respekt Najlups. Brr. Idem na WC. Hvala što vam pojača da i čujete. Eto me za minut. spray down onto a Freaks member. I was gonna say it's good to see Greg Shot on here, as this is a player that sometimes doesn't always get the love that he so deserves, specifically for the team, and he has got a lot of heart into this game and knows it so well.
Yeah, I mean, he's a great guy, super nice, super personable, and is really, you know, giving it his all here, as everybody is. But Wildcard, you know, has had their moments for sure in these grand finals. Yeah, they're in 13th, but, you know, nobody's really just bottoming out. I mean, look at how close it is. Yeah, I was gonna From say. 7th down to 16th is less than 20 points. Yeah, sure. That's all I can say at this point. You can't say that anybody is having a bad tournament in this one. It's just that damn competitive. Right, exactly, Matt. Yeah, it's just so close. I mean, one big win will shoot you up so many spots. Lambu goes for the spray. Speaking of big wins, teams like United at 17 are going to need them here. I mean, this is, you know, they're far enough back now with only 2 games to go that you start feeling like you either need to have kind of one of those, you know, 13, 14 kills, like 2nd or 3rd places, or a win and, you know, 8 or 9 kills to really feel like you've got a shot going into the final game. There's a pretty decent drop-off between United down to Overpeakers. So if you're going to try to make something happen, you want to try to assert some authority, these are your 2 games. You've got the gap, you've got no excuses. It's just time to put up or shut up. Exactly, Matt. That is really well said. I think for 17, there's going to be a ton of pressure. You know, shows final act. I think a lot of fans from his region as well, their hopes, their dreams resting on this team. And out Donawa, Slamboot, 17 come right in here. Oh, goes around the corner and Show clutches it at a time that is so needed. Donawa loses 1. Yeah, Lambu there kind of put himself out in the open and koliko su svi blizu podovima ljudi. Od 14. mjesta do 8. Znači u 2 poena. Costly, as they are the team that's at kind of the top of that 20-point gap, that 93-point. They're the, you know, outside of the triple-digit range, looking to get into it, looking to climb towards maybe 5th, 6th, kind of get into that. Hvala na 700 lajkova. Thank you very much, guys. We talk so much about momentum. Bićeš jedan kod za vas u chat poslije ovog gema. You feel like everything is turning up in your favor. Navi, today is their day. Map switches come in. We'll have to see how that mental health. Otišli i Tare i Karlo. Doće zadnji game će doći. Ako šta i ti Discord. Stvar Karlo je tu, sam se mutira. Na Tare je otišao negdje napustio. It is kind of funny sometimes, Matt, how the map change really does seem like it još 2 meča Buzda. Whether, you know, for whatever reason that may be. You know, a team that does really well on one map will kind of bottom out on the next one. Now, Uiste i vi ostali na Discord, ono. Tamo imate obavještenja kad smo live, kad nismo, kad... They're absolutely blasting people, but it does happen. It just historically, I've seen enough games, I've watched enough PUBG, and I'm not exactly sure what the reason is. Znači još ova i još jedna. No team says the fact that they have a specific map prep. Još 2 ukupno game. Yeah, no, 17 kind of got bad. Merhaba! Yes. Šta ima? Ništa, brat. Po tebe? Ma ništa, evo došlo da malo ja pogledam ove gameve da izjašu ljudi. Ne bi li izjašali malo. Jesi pratio do sad? Ma svaki dan sam pratio. Bili su dobro krenuli prvi dan, ono top 5-6 brate, i onda su loše igrali. Ali nije ni jedna zona, ni jedna zona ih nije usrala, ni jedna. Ma nisu dobivali ni fightove, brate, svoje. To jest. Evo sad imaju zonu, brate. I sam prošli, sam gledao sad pri kraju, samo došlo. Šugro stono tenisa, slomio se, brate. Šta ti radiš u životu ovako? Ma ništa, bruda, samo posao gledam. Ponekad upalim, navrnem, ali slabije. Ali samo u PUBG još uvijek igraš? Ma samo PUBG. Respekt. Probao sam igrat ono vaše, brate, nema dovoljno neki klinac. Izjaši me i onda, znaš. Nerviram. Čema, kod tebe? Nisi bio aktivan jedno vrijeme ovo? Čes bio? Mjesec dana mi nije bilo. Bio bolestan. Pola sam ono chillo. Ovaj 17, brate, samo i feedaju pojenima, brate. Igraju dobro, ali brate, dolaze im ljudi, ono, nakreš, oni ih sataru. Navi je skočio na drugo mjesto, to mi se sviđa. Navi se približio, stari, Navi, ako sad odiga gre, može otići na prvo. Da. A Rus uzima i... Ja navijam iskreno za Navi. A jebi ga. Ja sam navio više za OP, ali nemaju šanse. Pa nema. I 2 gema su ono loša baš odigrali ova zadnja. Mada ili jedni ili drugi nek uzmu od Rusa. Bolje nek da uzmu ovih inače. Making sure that his angles are clear if he is going to push ahead. And
Kad moram palca, moram tvoj snimati, čujem se dupe. Ja samo Valoranta derim sad. Moram gledati. Igrao sam Valorant, nije loša igrica, brate. Nije nikako. Counter s malo onih dodataka, brate. Pucanje jako slično neko. Meni se više sviđa pucanje u Valorantu nego u... Čini mi se da je malo lakše pucati, malo manje recoila ima. A kad pucaš isti je nekako recall pattern. Ja, slično je skroz. Par gameva sam probao, nije. Ne mogu ga ništa drugo, ja samo PUBG i ponekad kante. Ne igram se što. I am from Bosnia, take me to America. Sveđa predviđanje za svjetsko, ali u nogometu. Ali u nogometu? Brazil. O, brate, ja mislim da će Švabe osvojiti. Ne znam, zašto, ali imam osjećaj. Da će je tvoj od... Nisu moji. Navijam zbog žene za Hrvatsku. Navijam i za Srbe prije od svih ostali, ali mislim da ne mogu. Teško. Nemaju kvalitet. Ajde da osvoji ko će i sluša, brate, 4 godine. Ko će i sluša 4 godine sa svojom ovim svjetskom, brate. Kube, ovdje se puca rotaciju. Morao sam mapu otvoriti, ništa ne, nikako ne specaju naše jebe. A šta misliš, gdje će ovu shifta druži? Šta misliš, jel planina MD? Juče je bila jedna planina, oni su držali cijelu planinu, brate, kako se zovu? Cerberus, brate, sve su holdali. Nije nikom mogu prići. Ja su igrali na muda, jedan rok da su dobili, popušili bi, brate. Ali nisu sjebali vite, oni su bili tu onaj, ninja onaj. Pa si ih sjebali. Jesi igrao fantasy ovaj na Twire? Nisi. Jesi loša kvaliteta, šta im se kvari kvaliteta? Gdje gledaš? Na Twitchu. Brate, meni se ne kvari. Brate, nije malo internet. Ali dobro, sad malo rotiraju, pa lagano se za piksel, ali nije opak. Bit ćeš jedan skin, Ava. Nema Ja bundles. bi će lijevo shifta prema George Pool. Da. Nakuće. Joj, sad ćemo vidjeti Svišu. Oda im tropi, gotovo, to je to. Sad, čas jeba. Kako, nepredvidljivo, brate, ovaj prvi shift. Da jebo majku. Ko bi rekao? Gledaj kako ih izjebalo, brate. Žute kuće clear, nevjerovatno. Izvadi ga, brate. Ljudi igraju, brate, bolest. Nenormalno koliko ima dry baja jebot, ono. Evo vidiš, Reule četvrti druže, 133 pojena, znači 5 im ne mene navirit i sad gube igrača tu. Ako već se mar, dobro, ne mogu navirit 104, sad će imat fight. Koliko dobro što sklonilo na chicken winner format, brate. Oh, nades were grabbed, but now I have to run away. Levi's takes a decent chunk of damage, but I think that this is just kind of the vying for king of the mountain. We keep talking about the fact that get your throne. If you're going to have a throne, the top of Everest is probably the place to put it. That's a good point. I mean, dobro, ali nas izvuče u finale chicken winner. Even though 17 has left it because they want to get more in the circle, they want to group up, play together in the compound. Ona je bila baš napijeto gledati. Ajmo na 800 lajkova, ljudi. Poslije ovog ide kod Zanesen custome. Ozbiljno, igra se custom. A nije dugo niko napravio custom. Ti bi mogu, ja mislim, napuniti lobby. Pa ne bi. Možda bi mogo, jer je free sad PUBG. Za Bajram ili nešto napravi, neku zajebančiju, ba mogli bi malo. Jel bile nagrade neki? Pa nešto. Ajde, ko će biti sponsor, ljudi? Giva ih kod mene, na futara štrase, kaj je lično. Sa ovjerenom Cipsovom i rodnim listom. Samo znači tako mogu dobiti nagrade. Samo tako. Može za Božić. Well, Yoho decides the fact that they also want to try to get their throne on the top of Everest as they're going to come up right next. Znači svi dalje na ovom compoundu dole. Najlup je najjači, gleda na otvorenom.
Tuči čovjek. Sponsor turnira Goricijana DO, brate, iz Matozi. Može. Has TMA that's just on the outskirts of it, and we have E United that I guess didn't want to even try to deal with anything more with Wildcard. They're going to do a wrap all the way down to Rajak and make their way back and around school. Yeah, I think it's a pretty smart wrap here for E United. Imaš natruvu, bre, ponekad. On those two bridges, they were both Bože, kaj je Bajramski turizm za Bož. A dobro, to bi bilo u Jukinom stilu, Gledaj nagrade. They're relatively safe for a while. FaZe's Diggory is a bit out there from the Milion, brate, prvo mjesto. They should be able to find some. Pa dobro, 42.000, gledaj sad da odigrao recimo solidan game da skoče do 10. mjesta. Duplo, brate, duplo, a fali ono 10 bodova 15. Jedan dobar game mi fali, top 3 sa 7-8 kilova. Navi has their eyes set on that jump from second into first. Just in mind though, with the center position, they probably have the capabilities to put up a good Malo nas izjebala zona, imali smo na početku. Ja očekivan... Sad i mora shift pass da vrati prema planini, brate. Inače, ako je... Ne znam koliko voda sad će, koji je? Ovo je druga zona, zatvaramo. Sad spaci opet na planinu lijevu. To bi bilo... to! Upravo to! Dobro je što su ostali. Sad završava ovdje između A17, tu gdje je 17, tu će završiti neće. Ovdje? Ja. Trebalo bi lijevo ići sad. Zbog vode, ali mislim da to ne radi uopšte. A jesi vidio onu zonu, brate, na obali juče? Kod Georgepula lijevo, skroz. Da. Brate, bilo znači... 3/4 juče je bila voda, brate, posle prve zone. 80% jebo. Da. Da li će KDF pas mrtvi? Bježe nam puno u pojedinu. Jebo, sjebali su se ovdje. Odmah headshot, brate. A da, brate, Pixar pokažeš, Almeta ljudi doma u glavu pogledaj. Ljudi, lajkajte stream. Ajmo na 800 lajkova, ajmo na 1000. Bude li 1000, nastavit ću streamat poslije ovog, mislim još jedan ima G. Try to get your kills, but it's going to be E United losing one yet again. Neće United, brate, ovdje. Just feels that much harder. Lutalica. It's really tough here. The Freaks and Wildcard just mutually assured destruction. EN on a sliver of health. Flash trying to get in there to help. Opa, gledaj Fejda što skoči, brate, gledaj ovo. Sa jednim dobrim gamom mogu u top 6 faci. Ali imaju ih ovi, 17 imaju, gledaj evo. Bravo, najlup pokupio tim. Pada face, gotovo. Eliminate. Ali uzimaju gotovo. 17 uzima bodova. A ja, imaju, niko im ne može napraviti pritisak, brate. Slobodno da se kreću oko compounda tu. Neko je nakon naš. Digo ga je dobro. Again, they're going to need to put up a big one here just so they can be within breathing room. Digli su Lukaruksa, nije još. Twisted Minds, Clib. Jeste vidio ljudi bace po 17, 18, 20 na idova, brate, pogledaj. Evo te u gameu mogu dvije max nositi. Ma kad 4 staviš nejaš će mjesto za 50 metara. Pa da, duzi. Aaaa, samo ne urizali iz auta. Da. A, 17 uzima, gle. Sve 17 uzima kilove. Da, brate, pa stoje na mjestu, samo kupe, brate. Imaju hard cover i okolo ljudi rotiraju, pobiše i kozeta. Evo ga, najlupi uze jedan kill, to. Very early question mark still first. Found out by Xiao Wu and Shou, and that's 5 kills now. I mean, this is their map, Matt. Imamo 2 killa. They are center up and they have a ton of targets that are going to be next to them. The question is, how much is the fighting around the edges and in these weird spots going to be? James does finally get a nade onto Levi's. Da će ovi The Expendables past. It is going to be authority right now going into the over peakers. Circle's going to be popping in just one moment as question mark still rolling around inside that. I mean, if you're going to imaju, brate, gledaj koliko imaju zone. Odlično, brate. Dobre. Sad samo shift prema njima. Molim. Dobar, nije ovo loše, mogu igrati ovo ispod planine. Ali Yahoo, samo da se ovi oci, Yahoo i ti da se oči boriti. Viš, onda će recimo, KDF, šta su oni ovi KDF, brate? Neki freaks. Ja, freakovi, njih mogu holdat i desno mogu prići ispod planine dole. Nije dobar shift, ali ono, neće ga sigurno. Ne, nije loš, vjerujem. Dobre, da će ti past. Da overpeakeri protiv Yahoo, da se ovdje bore, da ne gledaju naše.
Ostao je jedan, gotovo. Šta im čovjek uradi? Mogu je vratiti. Dobro je što je te ispo. Ne mogu nas stići ako budemo imali dobar game. A wildcard ima jedan čovjek živ samo. Da, wildcard jedan. I gdje on? Ejz ispo, TMA ispo, a sad im samo treba dobar game, mogu brate skočiti top 10. Ali baš dobar game. Hoće Kadafi ispast, wildcard i Day. SKS, brate moj, najjači dom. Vidimo. Auuu! Treba im ovaj game. Glavo. Uff. Seri. Unlucky. 17 i Navi, znači se bore sad za prvo ovo. Ovo će biti opet sa top 3 jebote, gle. Oni će sad biti u boci. A OP ima poziciju ako Yahoo riješe, brate, približit će se oni na jedno 125 bodova, 130 možda. Imaju već 5 kilova. Baš bi moglo biti butalo u zadnjem game. Šta se dešava s našima? Jesu i dalje na istoj poziciji? Ma nema, njima niko ne može opatati na ova. Ovi 17 imaju najjaču poziciju. Hoćeš da ti kažem šta će se desiti. Borit će se OP sa Yahoo-om i oni će odozdo im prići, brate. S one donje strane, od kampana prema planen. Po 17 ili u naše? Naši će prići. Viš gdje Yahoo sad stoji. Da. S lijeve strane doći će prići. Čim se počne boriti ovaj OP s ovima, kako iz zona bude pušao. Makni facecam, dobar je facecam. Šta je najlup radio ovdje, tio je... Evo ga wildcard ovdje, on će sad umrt. I treba. I vas puca Yahoo-a. Ovdje pored Krejta desno će ući, najvjerojatnije sljedeću zonu. Tu imaju ona drva i dipove. Evo vidiš, moraju tu ući, ja. Šta se dešava gore, ne vidimo kill feed. Evo vidiš, Yahoo, a ja na drugu noko neko. Dobro je što KDF pada. Wildcard je ubio jednog KDF-a. Kadafije. Moraju Kadafije da padne. Jebe ih Adam, brate. Joj, da hoće Navi protiv 17-a da ih... Sad će on uzeti tamo kila, mislim, na Kadafiju. Well, let's see if Daytrade and Cerberus start kind of scuffling. There's only a couple players left over there for Lukarux, uzo na wildcardu kill. Rekao sam. Dobre, šta sam ti rekao? Moraju. They've got enough of this hill that they can play underneath 17 sightlines. Daytrade though looks like they might. Joj, prvo mjesto bi nas odvelo na 90 poena jebot. Više, bro, više. Još nisu poenu računati. A ja? Biće uračunati. Pa biće i sad, ja. Ne, čim počne top 8 po 1, svima se uračunaju, onda kako ispadaju... Ok, Lukarux je noko Kadafiju jednog. Ostaje još jedan Kadafija, jel? Da, još jedan Kadafija. Ovo je dobro. Da. Ovo je dobro da ovaj piker sad pravi pritisak na ovaj. Da oni mogu prići ispod vani nije dobro. Lukarux dobio kill. Koji su naši, ejk. A ne, i zeleni dole. Da davne niko ništa ne može gledati. Naše niko ne puca za sad, to je dobro. Ima i tu question marka jednog lika samo. Jedan lik question mark leži negdje ispred njih. Ljudi, ajmo na 800 lajkova! Navijamo za Navi da dobije ovo... Opet, dobar, OP. Oni se gore ubičuju na planini, to je dobro za nas. Da se decimiraju što više moguće dan kad ulete gore.
Da nemaju full team. Ne, Yahoo 2 ostala. OP 3. Mi smo full. Kadafija 1 ostao, gle. To, bravo, najlupe. Gledaj sad prostora za njih da odu prema planini, gledaj. Da, ali Ces gleda na njih. Dobro, oni sjede u auto, idu, to je to. To ti govorim gdje će igrat, gledaj sad gdje idu, ondje sam ti rekao, gledaj, 100%. I gore se ova dva tima bore, ko što sam prepoznao, to je to. To su uda noša! Najjaču poziciju imaju na mapu. I sad holdaju i jedne i druge, brate. Gledaj. To, o tome ti pričam. Mora malo Ivan da bude pažljiviji. Dobro, nije pao. Dobro je. Ali gleda ga, haj Saki je momak. 6 killova imamo. To povuka. Tu! Navi će riješiti Ces! Ces nas više ne gleda. Ovi se sad bori. Naši samo moraju fokusirati gore sad na planinu. Ne, Navi je dobio noko od Cesa, brate. Ajmo ljudi na 800 lajkova, još 30. Joj, kako su se približili bodovima, to bože. Rijek će gore entropik braća planinu, moraju. Ostalo je 3-1. 3 od OP-a, 1 od Yahoo-a i to je to. A moraju njima, svi. A ne, nađe ga. Evo ga nađe. Ne mogu da vjerujem. Previše otvoreno stoji neko. Ne mogu da vjerujem, brate. Every single kill here worth more and more money just back behind Dano, right? So now we still have the continued shots coming out. Nothing going on from Everest itself. Looks like Navi is going to start prepping. They've got the nades. They've got to start moving in, but they have to be careful. They're in nade range as well. Cerberus still continues to get the better end of these trades. Yeah, that first one was huge. That bought Cerberus even more time. Evo, sad je pao. Jedan lik im je sebo G. Nije, sad će Lukan svi da reza, brać. Trebao bi, ako bude uspio. Ali mislim da i vide ove pikere i dalje. Gotovo, ispada. Da, ove pikere i dalje. Dobre, približili smo se s bodama. Ali moglo je bolje biti. Ne, dakle radi, čovjek. Gle šta radi lik. XMPL, respekt za ovo. Čovjek odveo tim na prvo mjesto. Jebi ga ovaj sad. 17 uzima free killove sad. Ali on ima OP, brate. But he has managed to get first. Is it going to be enough as 17 still has more points that they can try to pick up? It is going to be Suju that manages to Navi, who are having a phenomenal day. Glovi! They're just rolling into it. They've finally done with the Everest fight, and they're going to celebrate and try to pound and reset. Yeah, they know there's a res. They want to try to catch him right out. Ove pikere uzimaju. Treba im ovo. Clip continues to push in. A smoke is 3v3, jel? 17 is Da. trying to retreat, 3v3. trying to find an opportunity to Var, dobar flank, ali vidio ga je. Vidio ga. Aaaa. Bravo, James. Don't forget about overpeakers. They're trying to catch up to E United right now, and with a good game, that's going to put them in touching distance of doing so. Molotovs, throwables, smokes, Gledaj ga s pamet, napuštaju. Gledaj ovo. I sad će ih čekati zone, brate. Klip će ostat. 17 pushing in blind, near on no information to work with, but it's going to be 17 that runs away, leaving Clip behind, just sitting there, goes for the spray and does. Bravo! Dobar, James. Repositioned. He's got the high ground now, looking down into it. Lugos does connect into some damage as 17 still wants this. 2v2. Ne, 3-2, ovi će se Huge dignuti. spray to find that headshot onto the James. That forces the reposition out from him. Vard's gonna go up to the roof. James trying to escape. Samo da ga ne sine. Ova luđa. Spray him down. Does not connect onto James. James should be able to get into the safety of the foliage of the trees for now. Vard is a really important position here for the overpeakers up on the roof. Just 3 points now between 17 and Twisted Minds. Twisted Minds having to watch on, hear everything that's going to be going on. 17 though still. Ne može, bukvalno. Dobro, ne smije sad palit ga uopšte. Znam, ja to i gledam. But what 17 do? He's trying to
Jebalo ga auto. Ljudi, ajmo na 800 lajkova, još 20. Navijamo za overpickere, jebi ga. Nećemo za Kineze. Mora ipak James donijeti. Ovo su malo sjebali, realno. Okej? Sjeboj. Sjebali su. Jebote državate, jebu pičku te jebu, kako su prodali, brate. Jebote, 3 ekipe se bori na zadnjoj mapi, znači, za pobjedu. Nevjerovatno game. Sjebala ga guma. Nije mogao da pull upa fino. Sjebo je glup, znam se ja mogo 3 puta prije toga auto to pomjer. Ljudi, ajmo na 800 lajkova. Lajkajte. Još jedan game, ljudi, još jedan game. I to će biti odlučujući game koje ćemo mjesto da uzmemo. Sad smo blizu, realno, možemo skočiti top 10. Joj, a da su... Kako ljudi pucaju, bolesno, brate, bolesno. Ali je meni Arena bila ona u... prošle godine, gdje je bila, brate, u Tajlandu, jel? Yes. Vijetnam, Tajland, negdje je bila. Baš. Pored dana gore u kulu, brate. Još jedan game, ljudi. Još jedan game. Yahoo nas jebo jedan lik, jebeni sa VM-u. Pa smo gulu popali. I mean, the fairy tale isn't over yet, is it? It just keeps on going, it keeps on going. And these guys are leading. Ide još jedan kod sad uskoro. Out on the table here today, Avenger. 3 teams. Češ joj pogleda na, gore na killfeed, brate. Just typical 17 game to step up on a wrangle and take home a chicken dinner like this here. They played this amazing. Their aggression, the tactical. Ovo je trebao biti njihov game, previše su otvoreno igrali ko što ti rekao, brate, previše. A šta im je egzampl napravio, ruže? Silovo ih, brate. Teams that we thought maybe they don't even make the moves. Maybe they don't get there today. They showed up. Navi moves into the lead before this victory. Taj klip uzo još jedan nokovi biraš, ali nije uspio uzeti. Just showing again, once again, how many times have we now seen it from OP that if they can get to the late game, they can fight with just about anybody, and you could see the emotion on the face there for 17 Gaming. Lil Ghost is just putting this team on his back right now. MVP type. Daj da imamo bodove sad, ajde. Absolutely. Let's take a look in just a second. Numbers of the top 4 teams put up 13 kills for 17. So not only do they get the win, ja vam kod they učet. do it with a huge kill count to get right back in the hunt. Before this game here, 70 Gaming, we're talking about hvala na 800 lajkova. Thank you very much, guys. They're getting 23 points in this game alone here to put themselves in the very top. 13 kilova, jebova. I gotta say though, Overpeakers, they fought tooth and nail for the second place here. It was close. They managed to make a good push here. Glavo, Overpeakers si bacili 22 granate. More than 22. They've been able to take down 17 Gaming on that aggression after they had the engagement with Navi. I mean, what can you even say about the mentality, the psychology behind 17 to get 3 points in this situation on the final day of the global championship and then put all that behind you, all that stuff behind you, and then come out here and deliver a huge performance to put you back in the top. Absolutely. You might be wondering why you heard the casters call on the last call, and again, that is because Show has said, I'm retiring. This is my last game, and we thought it might be over. A lights-out performance for them on the first 3 games of the day, but they show up, they put up when they need to, and another team that's doing it, and you're seeing them on the screen, Martin, is Navi. They were in the hunt for some cash, but not for the trophy at the start of today. 2 chicken dinners and another big game sets them up to go the distance. A uzeti je vjerovatno Marko jer ono. Moraš biti baš brz.
broken their kind of first day performance here now. They're come back and now they're making a 3-horse race. We're speculating whether it was possible. 1 HP mu ostalo od 17 da ga je Noko pušao, ovi OP uzeli onda. 17 Gaming, they put themselves into the 3-horse race here. So I'm really loving what I'm seeing, honestly. One of the most exciting, if not the most exciting global finals we've had so far. Let's take a look at the match. 9 ukupno smo uzeli. Mogli smo uzeti 16. A ja, 20 otprilike. Kilovima još. Da i nije Belfrost dvojicu Noko, Belfrost bi bio pušan od overpickesa, možda bi oštetio, možda ne bi, onda bi imali 4 na 3. Onda bi sve moguće bio, ali unlucky. And it's very untwisted minds like. Yes. I mean, we were talking about it coming into today, how clutch this team has been on the final day of tournaments all year long. Even going back to last year, they put up so many wins, so many on the final day of tournaments, and it just has not been going their way today. Now, all that left aside, it doesn't matter. Nema više kludova, ili? Don't even worry about all the stats. Podijeli smo 4. Koliko sam dobio? All have a shot. And Lil goes with another performance, another game, 6 kills and above. 7. mjesto bježi 16 bodova. Znači moguće je skočiti na 7. I'm hoping that he changes his name. Lopoko, nemoj da smaraš. Just a ghost, poltergeist, I don't care. He's haunting this lobby. It's crazy. Absolutely nobody can put a stop to him when he is playing his best. Take a look at how the points have changed. Jebote, skočiš je 17 na prvo mjesto. Gledaj evo, 3 boda, top 3. Znači top 3 su već osigurali ova 3 tima. Brate, u 3 boda razlika, znači svako može osvojiti. Da. Ljudi, šta mislite ko će osvojiti od ova 3 tima? Ja imam neki osjećaj da će Navi. Overpegas with a fantastic run in the last game. They could take 4th away from United. At this point here, we're talking 10 points different only, right? Navijamo za Navi ili Twisted? Navi više nego Twisted. Samo da 17 ne osvoji. Da. Imamo 84 boda. Možemo realno na 9. mjestu. Na 8. možemo. 10 bodova nas dijeli 8. mjesto. A 8. mjesto je $100,000. Just $250,000 per point, by the way. $250,000 per point. Currently. How do you deal with that kind of stress, It's just insane. Like, you gotta shake it off, you gotta focus on the game. Možemo na 8. Cerberus on 9th with 99, all the way down to Faceland on 40. Treba im win, brate. 12 points difference. Again, treba im win s 10 skillova. Onda su top 8, ja? Od prilike. Da. I onda imaju razliku od $40,000, brate, u prize money. Your mechanics, your skill, your shot calling, all that. It's how well you can communicate with your team, how well you can keep your head in the game and just focus, keep your cool, keep calm, collected, and just play what you know. These guys nemam više te novčane otvorene. Bit će upala gejma, vjerovatno. Koji su novčani nagrade. By veterans, they've joked about calling themselves boomers. They're people who've been doing this before we left lands for a while. They know how to handle it, and they're coming out with that presence of mind to make Kako su svi blizu u bodovima, jebote. Who wins? Ali top 3 nisu. Top 3 su ono, blizu između sebe. Do they win? Yeah, I think so. 17, what do you think? Pa za razlike u parama za top 3, a samo 3 boda razlike. Da, za ne. Bote, možeš dobiti ili milion ili 250,000. Jebo. Prvo mjesto milion dobija, a 3. mjesto dobija 250,000. Koja razlika? A 3 boda su ono, gore dole. Znači razlika prvo, drugo $500,000 miliona, druže. Razlika prvo, treće, 750,000, druže. Da. Razlika prvo, četvrto, a dobro, četvrto ne igra, uloge ne mogu stići. Isto ovaj lik tu, da. Perfekto na 1 ks. Dragi Neščića, s dječicom. To pokriva uši na konta. Ne znam. Da nije čipovan možda. Možemo na 8. 10 bodova nas dijeli.
Hoće li da tebi šta para ik? Ako skočimo na usu možda i oci. Ali ovo će biti napeto, sviđo. Brate, da su nastavili... 750.000! Brate, zamisli da su ušli u top 4, brate, ono uzmu 200, 300, 400, 500.000, jebote, da znam. Osiguraju sebi egzistenciju, ono, sa 23-4 godine. I osiguraju, ono, iduće turnire, invite, easy. Uzmeš sebi stan u Zagrebu, izdaš ga, brate, i cijeli život imaš prihode, ono, lagano. I živiš tamo u svom selu gdje jesi. Jebote, bravo. Pa jel, ruž, pa kontaš. Uzmeš stan, brate, za 100.000, iznajmiš ga i lagano. Svaki mjesec kapa, brate. Do kraja života i onda neka ga prodaš pred penziju i lagano. Jaba, Luka ima 19 godina. Dobro, opet će uzeti dobre pare. 15. mjesto je 46.000 i da ostanemo na 15. Realno ovi te ne mogu nastići. Ja, ali podijeljeno na 4 plus organizacija minus, brate, nije to čisti profit. To je za jedan dobar auto, brate, ne može kupit ni A7 Audija da te pare. Šta će osvojiti? Jes lijepo dobiješ možda 10.000, ali... Mata. 200-300.000. Kad podijeliš, ja, šteta. Ide zadnji game, ljudi. Zadnji. Novi candy, brate, novi, a? Jedva čekam da izađe. Jedna pametna mapa da se vrati ponovo, brate. Ta je go smeće. Nikad nisam volio Weekendi, iskreno. Nisi volio Weekendi? Da. Ali vidio sam da remesta. Bolja je od ovih smeća, bolja od Tajega, znači. To jest. Decembra 6. izaći za 2 sedmice. Weekendi Reborn. Plata u Eku je $1.500. U čemu? Malo više. U Entropika? Ja. Po igraču dobije 1.500? Da. Više. Ne bi rekao u Više. Ne bi rekao. Više. Ne bi rekao da dobivaju više od 800 eura, brata, mjesečno. Ja sam dobio informaciju da je više od 1.500. A ja imam osjećaj, bez ikakve informacije, da ne bi smjelo biti više od 1.000 po igraču, brate. Ako ima 1.500, hvala Bogu, drago mi je, ali malo nerealno, brate, 1.500. Jesi kuna! Pozdrav, brate. Pa imaju u Kanteru, brate, tim dobar i to je to što imaju, brate, od dobrih timova. Dekalisto protokol, kakva je to igrica, nešto ko Halo, brate. To je za 3 minuta počinje zadnji meč. Zadnji meč, ljudi. Odlučuju. Kakva voljica, ne izgleda loše, brate. Kalisto, protokol. Da li da idem, ljudi, večeras gledat film u kino? Te da im u koliko je sati. Sine star. U 6:15. Imaju u 9, ali je 3D, ja ne volim 3D. 6:15. Još ovaj game, ste taman oko 6 i završi stream. Ja čekam, znači idem i zaštitljati sebi. 2 stejka, lagano, uff. Respekt za steak. Samo ću se smrznut na balkonu dok izraštiljam. Ajmo ljudi, na 850 lajkova. Zadnji game, bit će napeto, iskreno. Pogotovo između ova prva 3 tima. Navijam za Navi. Prvi tim $1.000.000, treći tim $250.000. Znači oni sad moraju da... Koliko je njima sad zapravo ovo stresno?
Koji film gledaš? Black Panther. Može li Lenzi, da može. Ajmo ljudi isprati taj zadnji game. Joj da bi barem skoči na 10. Trebamo napraviti ekipu za BP, ali ja ti Juka Jamir. Brate, Vista bi svaki meč se predao od zone, otišao bi da umre od zone. Jel na našim film? Brate, ja ne idem gledat ove strane, ne razumem. Ima nova novčana lista, ajde. Ide ljudi, novi game za minut. Evo ga, to je to, izašla je nova novčana. Ovo svira, brat. Jebote, i četvrto je blizu trećeg po parama. 10? 9. mjesto. 9. mjesto ekstra. Moramo na 9. mjesto skočiti. A postoje ove razlike, jebeno. Jebote, koliko su dobra, 5, 6, 7. mjesto su ekstra. Ako budemo i zadnji 33.000. Zadnji 42. Ajde vidjet ćemo. Ko će dignuti taj pehar? Navi. Ove godine, ljudi moji. 3 konja su u utrci. Za podijum. Šta vi mislite, chat? Ajmo pišite, chat. Šta mislite, ko će uzeti? Ajde. 17, Navi ili Twisted Minds. Evo jedno glasanje, kaj. Ajde, da imamo mišljenja. Ili napravi pool, brate, napravi pool. Pool da napravi. Napravi pool, brate, ubaci link da vidimo šta misli publika, brate. Evo ide pool. Ide kaj pool da vidimo. Šta kaže pool? Kuske. Eto vam ljudi. Ajmo, glasajte. Glasajte ko sve. Ja za Navi. Ja Navi. Da vidimo. Ajmo, votajte. Kurci. Zašto to? Da to sam ja, to i ja govorim. 4,7 miliona skinova se prodalo. Ko kupuje šveđe skinove? Ne znam, brate, bolesnici neki. Možda Kinezi. Jebeni bolesnici, brate. Nisam jedan kupio. Nija. Navi, ima puno ove fanova Navi, a? Zbog kantera, brate. Ajmo ko vina, ljudi. Svi su tu u 3 boda. Znači može svaki od njih da vina. 17 Gaming jer se igra Erangel. Ajmo kaj. Idemo. Ajmo kaj. Glasajte ljudi. Poslije ćemo podijeliti pare. Ajmo na 850 lajkova, by the way. Ma ne ovo, ko uzima top 1 tabelu na kraju, neko ko vina game. Naši su odmah iskočili. Dvojica. Ne, trojica. Ivas ide negdje desno. A je to Kuba avionu, druže? Nije. Vidim da je iskočio. Iskočio je, nije se vidlo. Gore. Trojica se iskočila, Ivas desno. O, što je ovo počinki? 2 tima. 17 i Twist, nije valjda. Neće, Twist idu dalje negdje. Kind of plane paths that does cause some congestion around vehicle spawns, and right now I'm not seeing. Evo ga, hot drop Sosnovka. Oj, Sosnovke, brate, 1, 2, 3, 4 tima. Šta rade ljudi zadnji game, jel moguće?
17 su zapravo red line na Balkan. Balkan PUBG League. Uvijek su počinki skakali. To je 17 na PGC. Ok, naši su gore izolovani. Dva tima ide na vrpnoj. Ako da, su snovu, brate, ludilo. Ejmo, gdje će zona? A šta, gdje će sad? Gore ili dole? Gore. Mora gore. Pitanje, brate. Mora gore, mora. Ne mora u stvari, da. Ne mora, brate. Prva, druga, treća zona mogu gdje hoće, brate. Ali su jebani ovi dole, druže, u military base. Ajmo ljudi, glasajte, Navi, 17 ili Twist. Emrox igra za Navi, bravo Emrox. Doguro si daleko. Actually, a maybe. This one actually has the possibility. Everest has been where we keep getting our focal points into this one. Little Ghost, man. Okay, you can see, these are the names right here. A za me prestan da su pamaš, kretin. Who is going to have the game of their life? Because this is no hyperbole, really. Zadnji meč, ljudi, zadnji meč. Mislio sam već pišat, ali neću, propustit ću neki kill. Da. Malo piša i nebu. Neće još niko, brate. Down a little bit, gotten a little bit quiet, but overall still a pleasant surprise from the APAC region to see them play as well as they have. Jeems and Overpeakers, you know, playing well above. Ljudi, gled koliko smo blizu. 10 poena nas dijeli 8. mjesto. Razlike $50,000. Ali kad bi ovi svi potrkali i mi pobjedili. Ajde ćemo. Barem da skočimo na 11. 10. Yeah, this is going to be bad if depending on how this goes. Kod's gonna stop. They're all coming in at roughly the same time. This is just gonna be the easiest pickups United is ever gonna get. This is huge. I think the Guangdong Freaks weren't really aware of the parachute situation. Pa oni ne znaju nas. Nemaju ni oružje. KDF pada. Just delivering pada kills. Kadafija. United's dream alive. Can they make this one happen? You can see that United's trying to regroup. Nade's prep, light looting was done by the Freaks. Gledaj ovo Šveđo. Gledam, šta je ovo? Pada Kadafija. Jedan ostao još. To nije dobro. Još. Treba Kadafija da ispada. Nije dobro za Kadafija, brate. Vidio ga. Ajde, ispušajte mrtvog. Moj Kadafija. On će se izgleda zapaliti. Start, vidio kickstarta. Moram zapaliti, jedan sad je na 5. He might close the door and try to counter grenade when it splashes out. It actually would be pushing him. Ali nije vidio da mu je prešao mu je skroz. But probably not in this one. I can see too many angles coming in. There's the double barrel on one side of it. With the ide tu pumparca. To ispada i Kadafije. Going to go out pretty early here, and keep in mind, while yes, they are in 12th, that's not by a lot. Exactly. And wild card. Ljudi, hajmo like 900. Idemo na 900 lajkova. Možete. Ovo brate, ovo je EU, dobro da potvrde čatu podići. Great start for United. That Molly is going to miss a COD. Trying to see if he had come out the door, but they have Snakers watching the front. Snakers, they should have him down here. On je ovaj, ti si druže. Da si mrtav. O, ispadaju jedni koji su nam ono. Možemo isticati. To da. Imaju zonu, brate. Eto, danas su imali toliko zona. Da. Jevo, te mogli su otići top 8 uzeti. Idemo sad top 8, idemo sad. Daj, 17 opet, Rangel easy, rotiraju easy. Yep, absolutely, 17 already out. The bridge is being camped on both sides of this. All the bridges, all 3 of the Georgia Pole bridges, I have somebody around them. Ljudi, hajmo na 900. Hajmo na 900 lajkova. Fali nam 50 lajkova. Zadnji game, najbitniji. We have to be extremely cautious. This is the most open bridge. Dono only has a couple here. Sad 17 moraju malo opreznije da igraju. Gdje mapu da vidimo? Nećemo još otvarat mapu, dešavanja se dešavaju.
Najlup holda most. Vidiš kako igra savjetni, brate, brzo rotiraju i onda mogu da se kreću, mogu da skautaju pozicije, mogu da provjere gdje ko ima, brate. A kad se brže nalutaju? Navi, blizu ovih. Twisted, bukvalno Twisted pored Navija. Navi, Twisted! I to bod razlike, jedan kraj drugi idu. Ajde malo drive baja sad, ajde, ajde! Quite that bad. It's just Vidi. I like it. I love those guys though. There is so much strength in that squad and they are not afraid to use it. Gledaj kako se rotira, jedan kraj drugog, brate, ja sam mora drive baja. A te ljudi su igrani, bože. Behind Twisted Minds, they are going to get some separation as it looks like one's going to lean to the west and one's going to lean more northwest. You imagine the power move here if Navi just kind of has figured out in their minds that this is Twisted Mind, like if they had kind of read the rotations through their coaching and said they're going to do this on these circles, let's just ride behind them and take them out. I don't think that's going to happen. Gledajte ljudi, top 3. Ajde glasajte usput. Ko uzima? Pošto 3 boda i dijeli. 25 glas. Pa dobro, glasanje. Završeno, 63 za Navi. Da se 63 Navi, znači za Navi... Gledaj braće, odašli smo aute. Lagano, kapiten, kickstart. I'm not sure. I mean, maybe. I think with good coaching, yeah, absolutely. United's going to have to go for the beach and go for the vehicles. By Milta, power should be free. There should be definitely some vehicles available with it over there. I assume Tycon looking to spray down Yaho with his star. That's a good angle. Those are some good shots. Shinboy, no more solo rat play for him in this tournament. That vehicle, I was going to say, that got scary for a second. Punij does get himself positioned to play from right here. This is going to be, I guess, an awkward standoff for a while. Balefrost's got to play himself careful. Tycon having himself... Yahoo je koji? 8. Yeah, no, I mean, he has been a absolute just... Yahoo je jedina ekipa koja nema organizaciju i sve pare idu njima, brate. A 8. su, brate, znači... Dobro, sve pare, ali su oni su morali i platit onda. Šta su morali platit? Sve putovanje i to. Tako da oni su... Dobro, možda su našli neku firmu, nekog, šta ja znam, ali u najgore su, ja, morao su platiti sad. Ne znam, imaju kakvog sponzora na adresovama i to, znaš, da kažu, de... Baba, vidiš, de ovo... Ma garantim je otac Gorecijana iz Matuzića. Aha, onaj... Taretom, stari. Može nas Taretom stari odvesti. I mi ne moramo imati organizaciju. Da! Amku Komerci ih sponzorisao. Znam vlasnike Amku Komerca. Znam se s njima. A sad ne znam, jel PUBG šalje avionske karte to, brate, timama koji se kvalifikuju. To ne znam, ali moguće. Moguće da dobiju, recimo, smještaj. Nije moguće. Vjerovatno je tako da to PUBG korporacija preuzima te troškove, avionske karte i smještaj. Da. Hranu svakako imaju catering i to. Yeah, Alia just gonna start doing some kind of peak battle with Vard. Vard has had enough. He wants to reposition here. I think overpeakers just they're gonna kind of... Ajmo ljudi na 900 lajkova. Možemo i na 1000. Možemo na 1000, zadnji game. Nisam zvao Lukarex. Nemoguće, zašto sam 5 minuta prije 2, mislim u 2 sam počeo stream, on su već bili tad u areni i počeli su. Probudio sam se 5 do 2. Joj, gledaj gdje je najlup. Joj, splita u njih, brate, luđačku. Luđački split, iskreno. Ooo, još sad Twisted ide gore na skup. Joj, Donovan ide na najlupa i na Ivasa. Yeah, no doubt. But every point they can get at least keeps them ahead. Au, Twisted ima jaku poziciju, brate. Da. Danova ima jaku poziciju. FaZe ima solidnu jaku poziciju, brate, na avionima. Ovo je game Twisted, brate. Eno naš pušta i 17. They've got a wonderful compound to hold. And real opportunity, especially with 17, finally able to cross this river, sort of, show on the other side. Krosa im sad! Imaju Daka! Ajde Daka! To! Izgazi ga, bravo! To. Da. Ne, jest. Potvrđen, zgazio ga Ninja. Dobro što ga je zgazio, ukrali bi 17 kill. Ovo mi nalijeću sad. Aha.
There we go, gonna be rolling right up into the waiting arms of Dano. A spray is gonna connect. Druže, drive-by, meta. Dano wanted that one, but that was just Drive-by gonna be the goal that preda, got away. With an AK from the vehicle, absolutely sick from Ninja. Now he's gonna let go with the Oh, grenades, and a really good shooting from Vati. Salute finds a headshot onto Leviz. Grenades out as A he's Dana on će sad 7-7 Yahoo-a on the other preskočiti. side of the hill, but does not 94, matter. 94. Is rolling down. Here comes the counter push. 777 making it up, getting pretty close to that crest position. Lambu, though, is going to be holding this line up, going right up next to him. Ja, bote što radi 777. Zadnji tim. Zadnji tim ih jebe, brate. Ja, bote. Jedan ostao, Sul. Okej. Bravo. Ja, bote. Igrao Suza Lambua, bravo. Ninja body blocked for his teammate 2 there kila. for sure. And was able to keep him I gledaj alive. ovi, znaju šta se dešava, Right gledaj now ovo. into 8th place, but Yoho only 1 point behind. Day trade TMA. Zamisli, bori se za top 3, ti račaš ljude. Mislim, aj znaju da je nokan. Znaju šta se dešava, brate. Okej, dobro je što će te sad ispast. Ne mogu nas stići onda. Možda ojade sad malo ove, brate. Moguće opasno ovaj 777. Ajmo ljudi na 900 lajkova. A dobro je, potrošili su. Ninja pao, to je to. Gotov je te. Ne mogu nas stići. Znači 15. mjesto zagarantovano. Bravo, bravo, jedan kill za Twister. Prešli da je Twister za sad navija. To je 1 kilo. Da. Twister navi isto bodov. Ja. I znaju sad Twister gdje je 17, razumiješ? Twister sad tačno zna gdje se nalazi 17 zbog ovog kila, brate. Imaju info. United finally coming into view as they are way late, but a little bit of space on the edge. Bard is there for OP. Ajmo ljudi, još 30 lajkova. A ton of space available right now. Question mark, maybe the only team, unless United gets diverted to the south, is about the only team that's Fali nam jedan kill da pređemo phase mrtvi. Malo nam fali ljudi, malo. Možemo skočiti na 8. mjesto. Ima jaku poziciju Twist, brate. Ima, evo i ovaj govori, brate, isto, gledaj. Imaju jaku poziciju. Ne, ono je unreal crashat. Ima ih, ono, easy. Ne možeš ih crashat. A ja? Ne mogu, četvorca su ono. Prije nadeovi, ovo ono. I dobar shift za Entropic, brate. Dobar. A kad budu rotirali, neće biti dobro. Ali Twist, uff. Izgleda će Twist svinat ovo, a? James, blizu baha. Ali znaju gdje. Ali ne mogu oni u bahu, zašto su kavera ih ovaj oduzdu. Ne kavera i niko više da se vozi čovjek, Mixi se vozi, brate. A zna tačno na kojem je drvetu sad, James. Ovaj mu govori na kojem je drvetu, gledaj. Oooo! Nemoguće, mu nije odzelo više, bio je prona. Wanting to see if they can get this position and make sure that they can get the kills, as everybody knows Oh, it's I just don't going to be a kill. Oh, I don't Da, da. Nate is going to land it, James is going to take it down. Uba starts this one off. Joj, ovo im ne treba, overpickerima ovo ne treba iskreno. Bolje da se pokupe da idu kući. Znači, gleda, aj, ova piker su banane. Gledaj vi, dole u... Navi treba povući dalje, sad bez se ostaje tu. Iće, hvala na sabu. I povlači. Odlajkajte, sabajte se. Zadnji game, neka mi struja u slušalcu. I svi ti čuo, ja povodio odmah kablo pipkat, brate, od slušalice. Ima Tito, Tito je mrtvo. Mixi! Jedan health ostao. Aaa, spašio ga res, ovaj. He got the first aid off just in time to avoid the knock there. Mexi at half health. The res being attempted onto James. Looks like it will be safe. Navi backed off of this fight. They didn't like the third team getting involved. A da, overpickeri ovdje znači ostaju na 5. mjestu. Mogli su se boriti za 4. Opa! Ovo su trebali odmah uraditi. Dobro, izvukli su. Ali idu direkt na Navi. Ne. Mix je izvučen. Ovdje je kickstart. Ne mogu ništa, overpickeri padaju. Bravo! Dobro je što Navi uzima ove killove. Klik, klik. Has been knocked
Bravo, 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 Navi. More points going into the back of Navi as they are 1 point ahead. Overpickeri ispadaju sad. Ovo je baš unlucky za njih. Ali ne može istići šesti. Peti su zagarantovali. Ali phase 3, brate, ide. Ajmo ljudi na 900. Likes. Evo ovo je sad crucial fight za Navi. Zampo, brate. Šta Navi radi, jel moguće? Šta im uradiše? Jel moguće? Šta im uradiše, brate? Šta im napraviše? Jedan ostao. Jedan left i pucaju ga. Pucaju ga. Mrtvi svi. Bro! Navi, respekt za ovo. Navi, silovo, brate. What can they do? Circle has shifted into this direction, and most of these teams are going to have to move into the north. But our big factors already. Dobro je što su wildcard ubili. Wildcard su iza. Da, brate, treba im, brate, sad znači bukvalno 5 bodova da odu na... Da odu na 12, brate. To je to. To je već razlika 10-15-20 dolara, brate. Da li će izaći nagrade mrtve? Sad ću reći tačno koliko je. Trebaju im ljudi. 3 kila im trebaju. 3 kila im trebaju. Sad ću reći tačno koliko je, koje mjesto. Ovako. Aj reci 12 koliko je. Evo sekunda. Znači 16.33.000, 15.42.000, 14.50.000, 13.58, 12.67, 11.75, 10.84, 9.92 i 8.117 druže. 17 holda ek. Samo da ne padne jedan bar. Ali moraju sendat sad, brate, iz grada dole. A ovi holdaju sve sad. Nisam ni vidio zonu novu. Taking their sweet time, and Tropic has just loaded up into vehicles, may now be crossing 17 territory rather shortly. We do see that there's a couple of moves. Samo da ne padnu sad. Crashuj! Na tiste. Da! Turn the game on its head for itself. Now, Twisted Mind's just trying to defend up. Question marks already got the nades Samo im out. treba nok jedan nade. Every single door. All right, Batulin's now cooking some grenades of his own, and you can see everybody wants to see if they can find this. Ovo nije dobro ono što drži ga na... Bacio na balkon. Phase, noko, filfista. Bravo, ovo je navio fight. Najlup je pao. Bravo, zadnji. I flasha ga jebao mater svoj. Da, najlup pao. Just trying to stay alive and keep his team in this one. Gonna make the push in. It's gonna be a juke around. Batulin's taking a lot of damage. Jesu njegovi! Jesu njegovi! Still up. QM, it's a 1v1 for Destiny. Spyro trying to push through the door. Hobbit's throwing some smoke Gle, gdje su naši iznad njih? He wants to get these points. He knows he Gle, naš Lukaruk svi vas. I vidi ovo kod dolazi! 17. They have an opportunity. They're just gonna crash in. Little Ghost wants to exploit it. They realize where the fight's at. Nades now being prepped. They could pick up these kills. Nade's gonna roll right into it. Spyro's gonna play this so careful. Dobro, Ivas je uzeo jedan kill. Da, još 2 kila uzmite. Treba nam 2 kila, treba nam 2 kila, samo da se popnemo. 200 ispade! Lukaruk je nokan. Ma samo jedan živ, brate. Ajde Ivas se uzmi jedan kill, molim te. Ivas je noku jednog, samo ne, uzeli su mu kill. Phase im uzeo oba killa. Namo ljudi na 900 lajkova. Dobro je, digli su luk. Joj, 17 i Navi se sad bori. Navi 17, brate. Gledajte fali nam 2 kila. Hajde Navi, pomozi Phase, hajde Navi. Ubi Phase, mislim pomozi, ubi Phase. Da, treba. Lukaruk se kod... O, Navi im pomaže, ja mislim. Navi im pomaže. A pomaže, treba im pomaže. Aj Luka, pogodite, to ti šotav života jebo. Ajde, Examples, bravo! Luka, uzmi kill! Ne, Ivas je pao. They are slaughtering everything they look at. They are dialed in. That is a knock on Uba from... Fali im jedan kill. Gledaj, Little Ghosta, brate, jebao mater svoju, jer su bolest. Ne, zašto 17 sad nas gleda?
So close, still 2 points separating him out. Logos does not get the knock, has revealed position. Luka! Uzima kill, to jest! Idemo na 12. Na 13. Bravo! Ajde! The follow-up is right next to him. Somehow, some way, Lil Ghost is escaping danger. 17 knows that they imaju flank. push into this. They have got to defend Da, their vidi ga. teammates. They do not want to go down to a grenade. It's going to be Xiaowu on one Ne. side. Connects in. Does get the drop onto QBE. Now Lukarux all by his lonesome. FaZe sees what's happening and they Treba nam kill. down to third party. Xiaowu needs to cook this grenade a little bit better this go around. That one. Ne može, zašto protiv 7? Zadnji ne. Gotovo, to je to. Ne! Dobro je, ukraden je kube, dobro je. Okay, now FaZe had Brate, ali one way falio je to nama win jedan this kill, game. razumiješ? Maybe Ostajemo taking 15. good mjesto. position. Navi still control over the circle, but they're having to watch that. Aj jump jebote, because 17. is just absolutely vibing on the Ajde, outside. nokta, Now just Galija. 1 point behind Navi. Alia still Overwatch on top of these fights down below him. 17 now still encroaching. Kako i uvijek flank neki ubije jebeni? Zašto nemaju? Ono, da su oprezni uvijek, a ne trče po mapi. Zašto nisu oprezni u svakom trenutku jebeni? Jebi ga, brat. Previše akcije je bilo. 17 slows down for a second, resetting. Navi ima, brate, Navi ima sve. Unlucky, ostajemo 15. Sve ima Navi. Mogli su skočiti na 13. mjesto. Ali im jedan kill. To je to. To je to, sad mora god da se bori, brate. Ništa, navijamo za Navi, ajmo. I protiv TMA. Da hoće razval 17 mrtv. Kako mi su... Samo 17 da umre. Majku im jebem. Sjebali su nam game. Very, very close. Cerberus on the other side of this. Xiaowu right up close and personal with Belmoth. Going to start throwing some stuns. Hoće sad izgub 17. Ubo. To, ne mogu ništa napraviti. To, Navi. Navi vina. Navi vina. It is falling apart for 17. Suju has to play his life. He has to find a way to save his teammates. Daytrade got stabbed in the back by TMA. They lost a couple members. Had to back up for a moment. Gustav and FaZe are getting involved. Here comes Cerberus. It's a party. Everybody is jumping into this one. Tycon's going to go ahead and take down Puchills. Take Me Away Gaming is going to be eliminated, but Cerberus is not quite done. Making the move into it, trying to find more. It's going to be FaZe Dickery. Now starting to take them shots in. Throwables coming out. Just one member up for 17. Jebote i dalje živ jedan lik. Just trying to push out, push ahead. FaZe was throwing a lot of money his way. Brate, srca ni otkucaja, brate. To connect. Tycon dangerously close now to Suju. Suju just trying to hold the line, trying to hold these smokes. Is Yahoo going to get involved in this as well? Meanwhile, Navi Suju is out. Ladies and Navi uzima prvo mjesto. Osigurali se, to je to. Mogu sad... Brate, Navi u zadnjim danu, znači, $1 milion. Idemo! E, a gledaj FaZe koliko su skočili. Na 9. Bili su zadnji jebeno, sad su 9. 9. mjesto, 100.000, 92.000, brate. Some positions to be decided, some money to dole out as Navi has full control over the northern half. You still have to ljudi. Prediktali smo dobro, Navi uzima 60% i pogodila ljudi. Navi's position, but they are just barely on the edge of the next circle. Big money in this for Yahoo if they can win one of these firefights, and if they Yahoo, can take the game, could get themselves all the way up into the play. A Yahoo, da li može prestiti CES-a? Jedno ako bi, da Yahoo sve pobije, mogli bi prestiti CES. Ovako osigurana sve mjesta. 8 kilova Navi ruže. Sabili, brate. Pictures of their banner in Naši su sjebali 17. Time goes on, indeed, they will be added to this list alongside greats like Gen G, OMG, the Sonics. I mean, just unbelievable. New Happy, an insane
an insane achievement here for Navi and a great list of teams. Uba, sin je napravio pravi potez, zašao iz Feza, jesi vidio? The last game, cemented in, take everything. Circle does favor Yahoo though. Sad se mora boliti, znači Yahoo i Cerberus, brate, i Navi uzima game. Osim ako ovaj Sparking napravi neku uzman. I'm about this. Let's just pop off with this big boy, and they got 2 AWMs. This is beautiful. Wow, imaju ljudi. Let's go. Let's just AWM this one for the victory. You know what? I mean, Navi. I mean, I hope they win this, but man, Evo ga kill. Oh my god. I know we talked about kako ljudi pucaju, svidio. They could be big money for Yo. No doubt, no doubt. I mean, these are wonderful guns to have. Ljudi, dajmo na 900 lajkova. Zaslužujemo ovaj stream. Really just make it rain on top of the other team. So that's going to be a lot of smokes committed by Cerberus to try to. Vidiš što sam ti rekao, ovi moraju prema Yahoo. I mean, look, they got AWMs. Might as well try to break them. Now going to be moved. Glava I need. It is so much down the other side. Throwable still going to be coming out. Cerberus getting caught in a lot Nema više needova, unluck. some of their utility before. Ima zato pentaka, just take the blind shots in. Still got himself 11 more that he can work with, but he's going to go down. Isaki gets close enough. Yeah, finds a good grenade. Still the angle being held. Koliko je Navi lagan, sad mislim da su im otkucali ono 50-60. To što te ja pulan, bro. Now it's time to go back over those ARs. Yeah, that works a little bit better for you. Sparking hitting that damage in. Punij feeding over some information, but Navi getting control over the circle due to it. Sparking taking a lot of damage. Last one up for Yoho. Does he have any shots he can hit? It has No, he is going Navi to written all over it. them in 8th place. All right, here comes Navi. They want to end on a bang. They've already claimed the championship, but you might as well. Sad svi u auto sjednu i drive-by. Hoće 100% drive-by. For his squad Hey, as Cerberus ne može sjesti. him behind that tree. A bit of a peak battle here, but you can see Navi is fired up. That movement is quick. Daj, očekujem neki sad play dobar je. Daj drive-by malo. Gledaj Ubaha. The patience, the control, still going to continue. Backs up against the wall. Cerberus not going to be able to do too much. Looking up this hillside now, stepping away. Uba sve ima s leđa. Cerberus is like the gatekeeper of, what is it, Hades? Yeah, I believe that is the case. That dog, yeah, he is the gatekeeper of hell. I feel like they're about to be sent down into maybe C1. Wah. They can join Dante down there in the Inferno. Ljudi još malo do 900 lajkova. Pomozite, brat. Played well all the way up into 6th place. Really, they can try to stack something, but they're cemented in where they're at. Aj, Cerberus se je skočio, bili su juče prezadnji, brat. There's very little that they can do to move forward into this one. A da bi Cerberus i da je pobije Navi, ne mogu skočiti na 5. mjesto. Ne mogu, a 6. mjesto nosi 150. 150.000. Gle koliko je nas, 2 boda nas dijela. Do dodatnih 8. If you can break one of those long angles, if you can take Uba out, you might be able to just kind of open the floodgates here and then find, the ability to kind of get the counter angles, get the counter flanks onto Cerberus, wrap around the edges, but it's Ovi uopšte ne očekuju Ubaha da je flankuje toliko. Uopšte ga ne očekuju. Kind of a lot of times how these battles start is one knock and the doors just swing. A dobro, milion, We gotta give brate. massive respect to Cerberus. They've had themselves a Sad massive kill Ubaha game ide, in this evo one, and Ubaha, they're trying to pick to up je more to. points as they go. Now holding down that position. Imas is gonna Bravo, go down. Alija. Isaki as well. Just 2 is still up. Now again, just going for those flushes. Navi still with 3 has control, and now we still have 2 members moving forward for Cerberus. Yeah, Tycon here just trying to see if he can get in here, do anything to hold the line for his team. Alija looks, excuse me. Vola, već su dobili bodove, kontaš. Uračunali su placement bodovi. Znači uračunate što su drugi mjesto. All right, we'll have to see how that one continues to brew. As Solzy still trying to creep in. Blue's gonna hit real stay with it, just narrowly keeping his life. Tycon, though, we have seen some big moments. Shots now gonna start coming out. Souls. Can he go? All right, Salalzi, go big or go home. A daj, Uba jede. Back into the blue. Right next to him, the blue is gonna get the knock. Tycon's gone. That's gonna finish it off. At the end of it. Here we go. It's their first international title. The first title for their region. Your 2022 PGC champions, Navi! Gurnu curu svoju lagano. Run today. They wanted this, and by God, a set of plays that could not even be thought of were just executed time and time again to find the victories, find the strength, and find that #1 spot on the league. Ali zato mi je drago što 17 su ispali. Bravo, Navi, bravo. 17 nas jebo, a
i oni su sjebani, evo ih. Ništa ljudi, sve tu uživajte, Voxi, čujemo se, vidimo se ovog prvog mjeseca, čao. Ajde, ajde. Navi uzeo ekstra. 15. Možda skočimo na 14 jer smo imali isto bodova koji oni. Ne znam sad kako će se to gledat. Ti je Bruno. Nemam pojma. $3,354,000 for Navi. That is all you guys that are watching, all the support coming in. First place, evo koliko prvi dobije. 600 plus 400. Milion. Vjerovatno svaki po 200 će dobiti. Djevojka od Ubaha čeka sada. Dobije. Unlucky za Twisted, iskreno. It was the tournament defining moment, no doubt about it. That was the pivot point. That was when Navi realized that they could do it. They could realize the dream. And certainly they have found the championship here in 2022 for PUBG. So much work, so much heart, a year's worth of effort, consistently. Naši su dobili, sad ćemo vidjeti da li su 14 ili 15. Zar je toliko teško da ga moraju svi podignuti? Well deserved, absolutely well deserved. This final day was unreal for Navi. Just beautiful plays top to bottom. Nemoj cringeat, ajde nemoj cringeat. Ne igraš Fortnite. I am just so impressed with the way they came through here. This was insane. This is a final day performance that will be remembered for all of PUBG esports history. With the insanity of how close it was to be able to play in that crunch of a situation. Je li ovo djevojka od Ubaha ili ono? They were watching the kill feed go off. They could Coach. see who was getting kills. They knew the fact that it was going to get more and more hectic, but they still played their game every single step of the way. Hvala na 900 lajkova, ljudi. Navi lost at PCS 7. You come here and you lead it from start to finish. Move forward, guys. Don't be afraid. Now, Uba, I know you said I wasn't allowed to interview you again. Yo, You won. You've just won. Let's have a chat here, guys. Move on forward. I'm hoping someone will bring you a mic. We got a mic over there. I'm gonna start. I actually want you, if you can you give the mic to example, Uba? Dao sam sve kodove, ljudi. We're gonna have to let all of you chat. Sve sam kodove podijelio. Example. I'm curious. 3 wins in one day. What does this win, the PGC 2022 win, mean to you? Example, 4 победы за один день. Что эта победа означает для тебя? Treba im prijevod. For me it's a long way, so I just can't appreciate my team. Pa znaju engleski, pričaju engleski. I don't know, fight till the end. I appreciate you, my girlfriend, for boost my confidence every day. So, yeah, I'm just happy. You're happy, you should be happy. You are the best PUBG team. Zahvalio se djevojci svoje što mu boosta confidence. Znamo mi šta ti boosta od girlfriend. Ajde, čuti. Nema potrebe ono.
Papučar mrtvi. Vino turnir zahvaljuje se djevojci. Zahvalio se materi što te rodila. Evice. Был одна разница в поинте от победы. Как вы сохраняли спокойствие? Мы знали то, что все решится в последней игре, и целый день мы чувствовали себя уверенно. Znate, niko te ne razumije. Мы не сдавались. Hoćemo ih ko rezamo da niko ne razumije. Как будем действовать в последней игре, у нас была Сука, блядь. подготовлена тактика для этой игры. И когда мы увидели, что прокнул верхний... Znam ste Lukaruk dođe i priča naš kao. Мы можем выиграть этот турнир, и мы его выиграли. Ne možeš tu, So brate, engleski. everything was decided. Like we knew that everything's going to be decided in the last match, and we were confident. We had a tactic, and when we saw like the game was like fortune was on our side, Ne znam, we knew that we were going to make it. Evo naših, I evo know that naših you're ljudi. really excited, so I'm just going to ask you when you do give the answers, I need your mic a little bit closer to your mouth, just so that the fans can hear you. If you can pass that mic on to Uber, I do have to speak to you, my friend. You said at the start of this that you were Iskreno, going ne to be stoji the first tetovaže. Djevojka, ne znam, nekako. Da se vama sviđaju djevojke s tetovažama. in PUBG history to win PCS, PNC, and PGC now, so congrats on that. You've been around for a Malo long ubija ova time, you've tetovaža, done all realno. of that, so I have to ask you, why is this the best PUBG team in the world? I don't know. I trust in my boys with all my heart. Like they like hard workers. They're good players, and they still have like ground to develop. You know, to be even better. So Kako se zove ona I'm freaking happy right now. You are happy? Are you gonna vještica retire now? Or do we Anđela, get you- kako Do we je? get you for another year? No way. No way. Pa znam za There's no Ivasa, retirement, Lukaruksa not najlupa, happening. One Ubeta. more. Alija, final Respekt za question. momke Do što you su have a uopšte otišli na, message for ono, any prošli u of the finale. fans watching Iskreno, home, to all the ovo je fans big, in big. the arena from the Navi team? Аля, что бы ты хотел сказать своим фанатам, которые смотрят вас, наблюдают здесь на арене? Благодарю всех фанатов, что поддерживали, что верили до конца. Tetice na leđima je top. Dobro, Turki, ne mislim ja na tu tetovažu neku malu, nego ovako kad je ona pročitava istetovirana. Ova je skoro čitava. Я был уверен в своих пацанах. Мы все были уверены, что мы это сделаем, и мы вышли. Da Navi su uzeli. В общем, всем спасибо. Prediktali smo dobro, ljudi. A vi što su prediktali 17. Večeras sleste i ono, pite mlijeka. Sad ćemo vidjeti koji su naš završili, jer ima isto poena koji ni. You didn't give up. You are the PGC 2022 champs, the best team in the world from EMEA as well. I have to throw that in because I'm super biased. We are going to celebrate with you in a little bit, but first, for the final time, we're going to break down exactly how they did it. To all the gents on the desk, Ova nije ni I'm mlada. gonna hang out here, Ova je have malo a little starija. bit of a party with the Ima ova boys before 40 we godina, hand over the sigurno. trophy. So tell us exactly how did they win the PGC Ali u faci 2022? izgleda mlada. With style. It started as a 3-horse race going into this game. They had a U timu triple crown TGLT ne igra on the Sonics, day, and they come out ali nisu ni with prošli the u finale. organization that's been with PUBG since the start. Izgleda ipak da ostajemo na 15. mjestu. Ljudi, 2 kila su nas dijela 13. With 179 points. My Are you name's Thomas. serious I'm right not now? Poro and Avenger. Guys, you said Navi had to start strong. They started strong. They midday strong, and they finished strong. 78 points in one day, Poro. I mean, it's nuts. Što begano? Insane. Like Just this absolute performance today. class. Ja sam It realan. is literally head and shoulders above the rest today here, and this is literally why we're seeing them at the very top. 17 Gaming, they started day number 1. Ne, ovo je meč. Points. Navi Ne, ovo je total 78, leaderboard. and that's why they win today. 15. And 17 Gaming tried as hard as they might, Poro. We saw Lil Ghost on the tip of the spear, playing out of his mind, trying to grab every point. Placement važniji poen nego killovi. They even crashed them to try to grab points, but it wasn't enough. The Navi kill machine was unstoppable. I mean, look, I know that 17 Gaming $52,000 su fans have dobili. been just Not bad, but desperate for this not good. win, and by God, they tried. They did their best, and they have nothing to hang their heads about because they played. Ovo je najjači absolutely push bio, brilliantly from iskreno. beginning to end of this tournament. Now,
They do end up going down in the end in second place, but only because Kako su ovdje pobili Twisted, ovo je unreal. final day performances we've ever seen in a global championship. We're going to look back at the highlights from that game. I'm going to be honest with you guys. We planned a package for United. We planned a big showing of highlights for Twisted Minds. We planned possibly to see 17 come out on top. Na'Vi, they were a dark horse going into today. We thought maybe second. And this is what we're going to show you because these guys caught everyone. Ovdje smo imali dobar game, ali... Kada te Ekvador 2-0 za Ekvador? Čekaj, to se već igra svjetsko. Da, Preminger, sio nije htjela bomba da doubije onog. This is them example, and Uba were a 1-2 punch that no heavyweight could stand up to. I mean, it just seemed like nothing fazed them. I mean, they came out, they started off obviously strong with that win. They did get a little bit of circle love in a couple of them, but at the end of the day, they still managed to keep that snowball rolling, and you could see they weren't avoiding fights. There were times where we saw a couple of our other top teams maybe playing a little bit more. Prvi dan nam je bio najbolji i ovaj. Juče i prekjuče. Užas. To push onto something, to third party onto something, and they managed to win the firefights more often. Gledajte kako navije. Ovi su ljudi zaslužili, ljudi. Zaslužili su prvo mjesto. A zajebavaju se s drugim ljudima. Šukino. Jasmine, kasno je već. Moram se i okupat, moram. A u 6:15 počinje film. Neću. Streamat ćemo još. Neće ipak ići. Sutra će ići. Ne, sutra ću streamat ova doba. Hoćete sutra da streamam, ljudi. Let's take a look at their journey to get to this spot in this event. In the group stages they finished first. In winner bracket they finished first. I u group stage A prvi, i winner bracket prvi, i grand final prvi. Zaslužili su. Yes, it wasn't quite the same story. They had a game plan, they executed it, and very clearly they knew what they were doing. I mean, it just goes to show you what a wacky game Sutra PUBG da palim, a? Right? Like, even if you're not always having the best performances, one day can be all the difference, and this was their day. I know you can't take that away from them, and they're going to be the PUBG 2022 PGC champion for the rest of their lives. Ne mogu pira Warzone, laga OBS, moraju fiksat igricu prvo. The bookmakers had them high going into the grand final. We've written them off yesterday going into Zaslužili su ljudi. They had 2 bad days back to back, and you can't win, or we thought so. You can't win the global championship having such bad. But honestly, they're coming in here, they're dropping 78 points in a single day, 5 games, and they take it home with it. Sutra casteme. Ne možemo odmah casteme jebati. Čekat ćemo da se Lukarux i ekipa vrate. I onda ćemo castome s njima, a? S njima castome radi. Da ubijaju ove botove iz Balkana. Jebote, ljudi su igrali ono, najveći turnir. PUBG, and I love this part of my job because I'm a fan first and foremost, and I get to celebrate now. I get to be part of these amazing moments. So do you watching it live at home. Koliko laže, nije upala pubga u životu. Before I bring on our champs, I am Are you serious right now? announcing the MVP. To help me do that, I'd like to introduce the head of marketing for BenQ, Middle East and Turkey. Ovih 40k što su dobili, mislim što će dobiti, ulaže u sve kod mene u custome. Don't slip on all the confetti. I was worried that was going to be me. You know, they put us in these Head of marketing for BenQ, Middle East and Turkey. This is it. We are about to announce the MVP of the PGC 2022, and it comes as no surprise from Na'Vi. Please make some noise for example. That's a Balkan Liga, nemam pojma. Example is your MVP. We're running on stage very quickly with that check because Example gets $10,000 to add onto the prize pool, which we'll chat about in a bit. So please, if you can present. Dajte mu neki bakšiš, $60,000 će dobiti.
Dajte nekom tom drugom kome treba. Tipa, našim ljudima. I svijet će dobije. I'm gonna ask both of you now to head on out. Example, go join your team. Congratulations. You can head on back. Do you want to come back on with your team? Ajde kući sa tih $10,000 i dobro se najedi. You can choose. You can go back to your team if you want, or you can stay here. It's completely up to you. Okay, you're just gonna stay there with your check. That's chilled. We can do that. No problem. We are now moving on. I'm being told, example, they want you off the stage. Ovaj Fortnite igrao prije PUBG-a. Osjeti se. He wanted to stay here and hang out with me, man. Okay. We're moving into the big finale, the most important part of the show. To help me do that, I have three very important people who are going to be coming to the stage right now. To all the crowd here. Pregori ne zna kako trava izgleda. Ajde bar zna kako trava u pugu izgleda. Mislim, sad će znat i to s parama. Ne znam što mi prozivamo ove ljude. Imaju u plusu su ono po 200k. Imam još 20 maraka u džepu. Evo ga. Shake. A ti si Minho, Krafton, Vice President. Ti si mi ukinuo partnerstvo, a? Mr. Mohammed Shal, the representative from the Dubai Esports Festival. Respect. And Mr. Shenfon Wang, also another representative from the Dubai Esports Festival. Arne se pizdati materno, ne piši to. It's the one we've all been waiting for. Ček Bosnija. Make some noise for your champions. They started at the top, they ended at the top. This is Napij. Ipak je vratio se. A već su digli pehar, šta im opet dajete? E dajte im ček od milion. 15 tare. Ajmo na 1000 lajkova. Evo ga, ček. Čovjek gleda cifru, ono. Znači ovaj što nije nikako igrao. Laptopi će svi pa šta će im? Dajte brate laptope, podijelite na ulici, ono, ljudima kojima trebaju. I si više nja. Wins in 5 games on the last day to take the grand final and lift the trophy. That is something special. Kupujem, prodajem, ide laptop uskoro. team to be able to claim that victory. There they are. Uber as well, you saw him on camera, the only player to win a PCS, a PNC and a PGC. And now it is my favorite part of the show, of course, as we take a look Ljudi at them cvijeće holding dobiju, their šta ti prizes. cvijeće jebote. It has been an absolute honor and privilege to bring you 3 weeks of incredible PUBG. It means so much to us, to each and every one of you watching at home, and to all the people behind the scenes who make this possible. Uba dobija Every single cvijeće. player who graced the stage, Ide s cvijećem the kući. best in the world. I know that you love PUBG. I love PUBG as well, and I can tell you we are Nisi nikad coming ušla u back PUBG, aj šut. bigger and better in 2023. But now, this is the opportunity. It is the moment we've all been waiting for. Help me in making all the noise you possibly can Ah! for your PUBG Global Champions. This is Napij. Ah. Dead crowd. L crowd. Ajmo u chat L crowd. Evo te CSGO kad se proderu, meni se monitor zatrese. L crowd. Reflex, too much, too much. Koji bi ljudi? Zamislite da su naši ljudi osvojili. Kako je bilo ovo? Ja bi plakao i gledao ovo. Sad ih moram prozivati. Predzadnje mjesto smo uzeli. Zajebajim se ljudi. Dobro je što smo ušli u finale prošli. Evo ga kako najlup pada, pasite ovo. Moj najlup. Pa ti sam sebe ubio bombom. Ne, ti si ubio dvojicu naših s bombom.
Bravo. Ljudi, GG za ekipu. Thank you for watching PUBG Esport. We're coming back bigger than ever for 2023. A igrica će se izbrisati. Pa ste vi ko streama. Tarik streama. Hoće da pratimo Valorant turnir sad. Imam 950 lajkova. A 1000 lajkova ne gasim stream. Finale su ovo su finale. Jučer sam gledao polufinale. Sad igraju ovi Shopify protiv G2. Tarik izdo CS. I treba. 60, pa više žene gledaju dok igraju Valorant turnir nego PUBG. PUBG gledalo 20.000 ljudi. Ovo gleda 60.000. Žene igraju. I ova Flowerful, za nju navijamo. Ljudi, navijamo za Shopify. Igraju, znači Shopify-ovi renderi protiv G2. Ali, navijamo za Shopify, zašto ova Flowerful, baš tik ova. Za nju navijamo. Stavit ćemo kameru gdje je stavio i Tarik. Jel ovdje stavio kameru? Čekajte da ga iskopiram. Evo vidiš i on Shopify navija za njih. A dobro, Shopify su američki tim, a G2 je evropski. Možda bolje da navijamo za G2. G2A. Vidite koliko zapravo timova G2 ima ženski tim Valorant, pa muški, pa vamo CSGO, pa... Dobro, CSGO propali su. Propali su što se tiče CSGO-a. PUBG na EU platformu prošlo 15, a na kineskom huja oko 6 miliona. A da ne trolaš me realno. Realno trolaš me sad. Ja sam ulazio na huja, nisam mogao naći jebot. Jel ozbiljno? Ako je platilo 6 miliona Kineza, onda mi je drago što su 17 izgubili, a Navi dobili. Iskreno. A što izlazite sa streama ljudi? Pa Valorant je isto dobra igrica. Erijade, to da. Samo nek vrati da mogu birat između Miramara i Erangela. Ono ostalo nek random bude. Ja se vratim. Ana. A da ne, što nisi provjerio koliko je pratilo sad ljudi? Što nisi provjerio? Evo je Benita. Benita. Ajde Jukin ili Simijev vlog. Hoćemo Jukin vlog pogledat ljudi? Hoćemo li? Reukusan a jeftin takos u Francuskoj. Dobrodošli novi video. Predator je i dalje tu, punjač. Ovo je vlogmas izgleda. Ova moja Canon neizbježiva kamera. To ti je onako da mogu terenski vlogmas da izeditujem i da ga snimim. Pošto ostajemo jednu noć kod brata od Exone, respekt. Spremili smo se, sinoć smo gledali neke filmove kao što smo rekli u zadnjem vlogu. Idemo prvo u Francusku, idemo u Mulu. Ako je Juka sredio stalno, respekt. Kupio je neke zvučnike, ovo ono. Gledao sam Bruce Lee već. Idemo put Francuske, Exona dobar tako stvari, noći ćemo tamo. Tako da ono, respekt. Evo ga, Twice pali stream izgleda. Redat ćemo Twice ako bude upalio sad. Dotad gledamo vlog. Joj, kakva je ovo muzika? To je 20-25 minuta udaljen grad od mene. Nalazimo se u centru, ima bureka, naših trgovina, arapskih trgovina. Meni nikad nije jasan bio stil oblačenja Jusufa Kvakića. Nikad mi nije bio jasan. Trgovina, nema čega nema. Eno ga, Čamil i vagona plaća. Čovjek nema određen stil, on sve... Od 5 do 10 stepeni, treba biti jedna jakna. Sve kombinuje. Onda se ne upije auto. Treba da bude jedna jakna. Ovako, dobra, fina, topla. Ovo posjeća na Beograd malo. Jel vas na BG posjeća ovo? Mislim, to podsjeća, baš koga mi. Evo nas ljudi na pijaci u Muluzu.
Znači pijaca nema šta nema. Ide sad, sjeda Versace majica jedna. Ima konaca, ima igala, ima parfema arapskih. Nemoj Većinom Arapi drže ovdje trgovine ljudi. Isto trgovine, to su štandovi. Stvarno je veliki... Evo kad bi na 1000 lajkova ovaj stream ljudi. Fali nam malo do 1000 lajkova. Nisu baš toliko ni jeftini, iako je pijac. Kako ne su? Nisam kažem da su poljevi to nešto. Pa ne kažem da su poljevi. Ne, ali nove, naprijed. Dobro, ima svega, ali samo nekvalitetno. Ne, moja mama ne voli ove stvari. Ona voli original stvari. Ima svega. Evo Čamil kupuje špange. Ja nisam ne kupujem, nema para. Ne kažem da se ne može naći stvari dobri, ali miđe, tak te stvari. Jaki su cijene, ja sam sad našao sataru jednu dobru. Samo ću vam reći ljudi, znači Pančevo, Novi Sad, one naše dol pijace, dol po Bosni, po Srbiji, su Beverly Hills za ovo. Cijene masne, roba nikakva, ima nekih stvari da se kupi, ali slabo. Kaj s tim je auto? GTI, Golf jebote. Golfa? Respekt za njega. Ništa, nismo nek zone kupili. Jeste čuli Golfa? U svakom slučaju Jusuf nije za pazar, nervira, Ajmo šta ima, boli me briga da go... tamo da gledaš. Pa slušaj, ja kad idem na pijacu, ili bilo gdje se kupuje šta, idem da tražim da kupim, a ne da gledam. Idemo ljudi u ovo ovdje, tako se jede, jel? To što smo malo pripremili. Da, jede se tako, braće moja. Ima neki pomfrit, krompir. Ja volio probati originalni takos. Imaš za neki meni, koliko? 7-8 eura, jel da? Hajmo ljudi, upadamo u sistem. Bukvalno odane. Vidimo se unutra. Ovdje je gužvara. Joj, jesu lijepe ove... Svjetska, znači naručili okrugli. Šta si naručio? Tako? Male. Takos? Ja takos. Ali piletina i govedina. Znači 2 takosa, piletna i govedina. Ja njoj sam naručio hamburger, ona jede hamburger. Po piće, pazi ovo, 30. Ja sam vegetarijanac ljudi. 31. Nije u redu što se ubijeđu. Četvoro nas sa pićem. Što je mnogo jeftino. Pomes, piće i... Sad ćemo vidjeti kako će biti ukusa. Baš ću vam ono fino... Čekamo dugo ovdje, zna zašto? Zato što ima, pa sigurno 15-20 stolova koji su puni i čekaju. Ja. Tako da i vidim. Razumiješ? Mnogo dobra stvar, Liridon. Gdje me snimaju Liridon? Sad ću ga otvorim. Sad, može. Zero Coca-Cola, meni se povraća kad ja to pijem ljudi. Isto je sve. Ne znam kako ljudi mogu piti Coca-Cola Zero. Moj tvoj, ja. Baš mi se povraća. Pola kile. A ja sam rekao. Čekaj, ja ga kontra otvaram, ili? Pa ne bi to bre. A to je isto sve, jel da? A ovo nije pravi tako, ovo je tortilja obično. Ovo, brate. Allaha mi, brate. Ovo, brate. Tek za malo. A ovo, brate. Jesi dobro jebem. A sad to sve uskutis. Joj, sad sam gladan. Nisam ništa jeo ljudi, ja nisam ništa jeo, ja sam ustao upalio stream, popio čaj samo. Ovo je sam. Top. Allaha mi svaka im čast, znači halal im svaki dinar. Respekt ljudi, idemo mi ovo... Halal im svaki dinar. GTI, braća moja. Pomeri se tamo iza. Jeli smo u Smiley-u ljudi. Veliko je u ovom Smiley? Naručili smo nije još po jedan. Još jedan smo tako naručili pa ga podijelili. Perfekcija. Znači evo sam, uživo sam. Zadnji put sam jeo ovako dobro tako, znaš gdje, s tobom u Turskoj. Da. Ma Navgat kad smo išli. Poslije one bolesti navikao sam pit čaj ujutru. Nekako od jutri me. Zato što ne pijem kafu, ne pijem ni... Boli me briga. Ja nemam para, ništa. Ljudi donirajte, link je u opisu. Jel se vama čini, jel vi imate osjećaj da su... Imate osjećaj da su stvari ostale dosta skuplje, a dosta manje kvalitetne. Original, ne original, nebitno šta je u pitanju. Ne uzmi, alahati! Ne. Ajde uzmi, stavi ga. To ima trileće i šampitu. Ali to ćemo kasnije raspakovati. Jedva čekam šampitu. Koliko ćete vi zapravo loši ljudi? Neću.
koji doći ne bi dovoljno. Dobra je. Tulumba. To bi bilo to za vlog dan 2, što bi se reklo. Završili smo ljudi... Dakle, on fakat snima vlogmas kao svaki dan. Respekt. I oni su radili watch party, da imamo. Šta su rekli za kraj? Šta su ovdje? Military nije bilo. Bilo je. A je li bila u prvom igru i dobio crveni nakon 34? Evo ispada da je bolje gore u onom kampu. Ovo je dobar najed. Da im šta su. Kako su komentarisali ovaj. Koliko smo unlucky bili ovdje. Ne mogu stvari gledati, već sam se iznervirao. Već sam se iznervirao. Tata, ja sam peder. Evo te milion like pregleda. Šta će reći? Nekako mi je teško da vam kažem to. Pa šta ćeš reći? Čekaj da zapalim. Šta je bilo, bola? Sad? Nije ništa, daj mi hvalja, daj mi popeljač. Šta će sad mi reći? Nije ništa, daj. Ja sam gej. O jebote svetac. Gej, peder, kako hoće. Što smiješ? Jesam. A, zlatne reakcije. Jesam. Zlatne reakcije. Jesam gej sam, ali eto što. Da si gej, ne bi ni oženjen, ne niš. A u tome jest problem. Pa u tome jest problem. Šta bi? Što se smiješ? Jel to tebi smiješno? Zanimljivo, ti gledaš pa ti zanimljivo se. Šta ja gledam? Šta gleda? Sad će mlijeko. Čut, ti normalan bolan. Sad će mlijeko. Pa ti me ne vjeruješ? Ja sam ovdje iskreno provjerio da vam pide. Ovaj ge. Ovaj, ja. Imam momka. Što se smiješ? Ma da! Kako reći imam momka? Moram vratiti. Imam momka. Što se smiješ? Ma da! Onda seću, ona to da je bol, ne? Imam momka, ja sam peder, kaka. To je je Ne znam ja uvijek, Franko je pravdba. Zlatan video. Česa je pljačko direktno iz Katra. Respekt Česa. Ljudi, kako malo fali do 1000 lajkova, kako bi ja volio. I pozdrav svima, ja sam Simi, dobrodošli ljudi u moj Evo novi najveći video. sendvič u Srbiji. Danas ljudi, kao što ste vidjeli po naslovu videa, radimo Može mi ručki nož. Dobro ovo izgleda. Kako sam gladan. Ljudi, ne znam, iskreno vi procijenite u komentarima prije nego što krenemo video da li stvarno mogu da uspijem da pojedem ovaj sandvič. Koliko ima ovdje mesa, Batonga? Koliko kilo mesa? 700 grama mesa. I ti mi daš toplicu 30 minuta. Znači za pola sata moram pojesti. Brate, to nisam ni inače znao. Može. To je to, Batonga. To je to. Možeš samo vodu, brate, sok ne možeš. A što staka? Aj sad ću da vidim se gledam. Aj molim. Znači ne da sok, brate. Pa lakše je s vodom. Jesi krenuo što pričam? Nije još. Nemoj mi krećati što priču, ljubite brate. Znači ljudi, iskreno. Mesom. Nije loše ovo. Ko sarmu da jedem. Šanse, dobro je meso. Alo, mater, uradim, a? A ja šanse da pojedi. Ali sam gladan ljudi, puno. Ne mogu gledati to.
Koliko je pojeo? Problem, znači ostaje mi još jedan ovaj sandvič, možda se neko reći aj si mi pojedi još to da ne platiš, ne mogu ljudi, stvarno bi se ispovećao. Znači, lajkajte video, subscribe, nadam se da ste doživjeli izazovu, možda ćemo zvati uskoro brate hejtere da vam to... Par da sam pojeo ceo fajt. Nego nisam. Povraćala mu se. Unlucky. Dobro, da, pojeo sam puno sandvič. Respekt, za morate Zagreb. Naravno, snimaš neki klip jedan sandvič. Carica moja. Neka ovo neko random. Brati. Uzeo sam knjaz malo da se opusti. Sad ću da pitam Instagram od ove devojke, sad ćete da vidite, mora malo i drugi kontent. Hej, izvini, mogu nešto da te pitam? Možda mi daš Instagram, pojeo sam skoro ceo sandvič od 2 kg mesa. Aj molim te Instagram. Aj, kraj mi devojka, brate, nisam imao dugo devojku. Kakve su žene danas, samo traže zabavu. Ljudi, stvarno mi nije dobro, znači treba da popijem ovog knjaz. Ovo je strašno. Če da ostim kameru malo. Znači ljudi, stomak me ubija. 950 lajkova, respekt ljudi. Opet Boga. kažem, veliki... Bukvalno kevo. Dobro, da, pojeo sam puno sandvič. Respekt, za morate Zagreb. Naravno, snimaš neki klip jedan sandvič. Carica moja. Ja, ljudi, kako dobra devojka ima i danas je dobre devojke, to ste provali u ovom videu. Prišla mi i pitala si dobro. Kako su dobre devojke danas? Povratit ću majke. Dobro, nećemo više gledati. Čak idemo u WC da povratim. Ljudi, respekt za današnji stream. Unlucky, moglo je bolje. Mogli smo skočiti na baš dobro mjesto. Plus 50k uzeti, ali nismo baš imali te sreće. Jučer kakav je osjećaj u braku, jesi tako zamišljao? Da, Belmire. Onako kako sam zamišljao, tako je. Dobro je u braku. Trebate se ženiti. Ali morate prvo naći pravu osobu. Ono, s kojom će vam biti fino ko što je meni s mojom. Valorant game. Nema mi Brune, nema nikog izgleda. Možda bi mogao jedan Valorant bacit. Možda bolje da late night upalim Valorant. Da hoćete to. Late night nekad poslije da upalim. Možda bolje to. Are you serious right now? Da li želite sad Valorant ili poslije? Možda bi i mogao sad realno. Ne znam šta mi je sa ženom, moram provjeriti gdje je ona. Ženio sam još od 10 kila. Da, jesam barem. Udebljio sam se balan 89, sad imam 92. Udebljio sam se 3 kila. Niko ne iza glava Valorant. Dongi. Ide izađem s kanala. Izađi iz kanala. Pa ja moram jest, ne mogu Valorant ljudi. Baš sam ono, hungry. Hungry as fuck. Hungry as fuck ljudi. Baš sam gladan. Napuštam vas ipak ovdje. Nisam ništa jeo jebote, ustao sam u 2 i nisam još uvijek ništa jeo. Idem da jedem, idem da pasam. Česa nemoj da zajebavaš. Poželio sam picu, česa nisam dugo jeo picu. To bilo to. Vidimo se ljudi sutra, novi stream sutra. Ne znam šta ćemo igrati PUBG Valorant, vidjet ćemo. GTA još neće biti dok se ne otvori revolucija. Kad se otvori revolucija, bit će GTA. Do tad, peace out. Peace out and... Da. Ostavite like, ajmo na 1000. Malo imamo. 950, a zaslužio sam 1k. Dobro, aj kad ja ugasim stream, vjerovatno ćemo doći do tih. 1k, da. GG ljudi, peace out. Vidimo se sutra. Ili večeras.
To je večeras. Moguće da i večeras upalim neki late night, ono, poslije 10. Trova ili YouTube, vjerovatno YouTube. Ej, daj Aroma. Upalio Arom? Vidim ko je upalio stream. Arom. Evo ga Arom upalio, ljudi. Evo vam, ljudi, Arom. Otište kod Aroma, pišite Wonder i Raid i to je to. Pišite Wonder i Raid kod Aroma, hajde. Svi pišite Wonder i Raid. To je Emine, bravo, bravo, Cherry. Otište svi kod Aroma, ljudi, Arom streama. Subajte mu se, lajkajte stream, jednom Wonder i Raid. To bi bilo to od mene. Peace out, Wonder i Raid, svi, ajmo. Peace out, guys and girls. Neko od moderatora edit.com uzvičnik Nugato Ovo je ovo. Edit Fights. Nugato danas 3. Od nje gledate GTA i kocku. To je to, peace out. Wonder i Raid kod Aroma, svi.